duruma samba fila ani mugan ani kelen Mali marabaw u ye bataki dɔ bɔ ka ɲɛsin mama min be tali kɛ farafina jamanaw ka tilebi yanfan n'a be wele ko CEDEAO o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min be an ka jamana kɔnɔ n'a be wele ko Hamidu Boli u ye wele bila ma joona joona a ka se ka se an ka minisiriso la minisiriso min ka baara bɛnlen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma a selen kɔ o minisiriso la kibaruyaw dira a ma k'a yira k'a fɔ an be don min na i n'a fɔ bi yamariya tɛ a bolo tuguni a ka sigi Mali yɛrɛ la ka sanga ni waleyaw ye a be ka waleya minnu min yɛrɛ ni a ka baara tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Mali marabaw ko ni sariya in tara ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma ka sabu kɛ min ye kangaridaw ye olu caaman kɛra a ye a ma minnu labato ka da o wala ninnu kan tile 3 de kɔni dira a ma o tile 3 kɔnɔna na a ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na a ka Mali dugukolo bila Mali marabaw ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ CEDEAO mɔgɔw ye olu kɔni b'u u ka bila la sanga ani waati min ye kuma ɲɔgɔnya ye u ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye an ka camancɛ fanga ta cogoya a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka da o fana kan Mali marabaw ko u bɛ CEDEAO mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ olu kɔni jijalen don ani u tɛna foyi bɔ u ka cɛsiri la min ye farafina jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ka se tilebiyanfan CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka se ka fara keleya ani badenya la olu kɔni na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o waleya ninnu ka se ka sinsin tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamana a tɛ ɲɛnabɔ jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta n'aw ma a tɛ ɲɛnabɔ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ jamana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a namana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ an balimaw Sudan jamana kibaruyaw la kunun ko fanga dafiri kɛra Sudan jamana kɔnɔ min ye Abdel Fattah Burhan ale ye wulikajɔ bila sen kan ani a nɔfɛmaw jɛkulu min kun sigilen bɛ Sudan camancɛ fanga kɔnɔ n'an b'a wele ko Conseil souverain de la transition o ɲɛmaya tun bɛ ale bolo ka da fanga tacogoya yɛrɛ kan a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fo wulikajɔ ka kɛ Sudankaw fɛ yen o kɛra sababu ye nin ma kɔfɔlen a ye Sudan jamana minɛ ka kɛ a ta ye kununko min ye u ka marabolo ɲɛmaa ye a ye ale minɛ o tɛmɛlen kɔfɛ min ye Sudan yɛrɛ foroba cɛkɛbɔdaw ye i n'a fɔ u ka jabaraninso o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana minɛna da o waleya ninnu fana kan jɛkulu fɛn fɛn sigilen bɛ Sudan camancɛ fanga kɔnɔna na minnu ka baara bɛnlen bɛ Sudan yɛrɛ ɲɛta sabatili ma olu bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɔngirila Abdel Fattah Burhan a y'a yira k'a fɔ min ye donna nataw ye marabolo ka se ka bila sen kan marabolo min bɛna kɛ sababu ye ka Sudan jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o ye a ka laɲini ye nka ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Sudan kɔni hakilina ni laɲini min bɛ olu la Sudan ka se ka kɛ jamana ye jamana min bɛ sigi a danbekɔrɔ n'a taabolo kɔrɔ ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi Sudan jamana kan u ka bɔlɔlɔsiraw olu kɔni lajɔra ale ni jamana kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ minnu kɛ dansigi kɛra o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na fo hakilina ni sariya kɔrɔw ka se ka ta ka se ka bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ labasigi wulikajɔ caman kɔni kɛra Sudan jamana kan min ye u ka jamana kɔnɔdenw ye u bɔra ka caya kosɛbɛ min ye pinɛjɛniw ye ale ni ka siraw tigɛ o waleyaw kɔni la sabatilen don Sudan jamana kan diɲɛ sirina ni jɛkulu tɔnba olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni siralen don nka o bɛ min ɲini Sudan tigilamaw fɛ u ka se ka nin waleya ninnu kɛ basigi ni hakilisigi la n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na a tɛ
ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na an balimaw min ye an ka jamana kɔnɔna baaraw ye min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ marali la diɲɛ serekinani jɛkulu tɔnba n'a bɛ wele ko Nations Unies o jɛkulu kɔnɔ bolofara min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen bɛ lakana sabatili ma olu ye wulikajɔ kɛ ka na an ka jamana faaba kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ laban na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye a waleyaw ta k'a jateminɛ maa caman tun bɛ jɛkulu in kɔnɔna la i n'a fɔ Kenya lasigiden n'o ye Martin Kimani ye ka se Niger lasigiden Abdou Abari ale ni Faransi lasigiden Nicolas de Rivière olu kɔni tun bɛ jɛkulu in na u bisimilala an ka jamana faaba kɔnɔ min ye marabolo ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga u ni ale ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna na Choguel Kokala Maïga n'o ye an ka camancɛ fanga a minisiri ɲɛma ye a ko wele kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ninnu seli an ka jamana kɔnɔ ale nimisi wasara barisa a bɛna kɛ sababu ye hakilinata ni fɛlata min bɛ olu bolo ka ɲɛsin nin maa ninnu ma u ka se k'a dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali camancɛ fanga a bɛ ka taa cogoya min na camancɛ fanga tigilamɔgɔw fana ka laɲini ye min ye o ka se ka da u tulo kan Dr Choguel Kokala Maïga a ko Conseil de sécurité de l'ONU u ka nin taama ye n'i y'a ta k'a lajɛ a waati ɲɛna kosɛbɛ ka sabu kɛ a kɛra waati la waati min an ka jamana a bɛ dankun gɛlɛn sanfɛ ka sabu kɛ min ye a bɛ kalo 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ camancɛ fanga ta sira yɛlɛma kura dora o la min kɛra mai kalo tile 24 san 2021 Dr Choguel Kokala Maïga a y'a yira dunanw na k'a fɔ min ye Mali marabaaw ye o ye taasira 4 de ta taasira 4 min a yirala k'a fɔ ko camancɛ fanga bɛna boli o kan i n'a fɔ lakana i n'a fɔ kiiri ale ni yɛrɛma minnu kan ka don jamana yɛrɛ marali la min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka kɛ jamana kura ye Dr Choguel Kokala Maïga a ye min da o kan a ko camancɛ fanga n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana kɔnɔdenw ka hamiko ani u ka kasiko ye o fanba caman bɛ a kɔnɔ Dr Choguel Kokala Maïga a ko hakililatigila ale bɛ min fɔ Conseil de sécurité maaw ye n'o o y'an ka dunanw ye a ko kabini san 2018 an ka jamana bɛ lumu laban na ka na se san 2020 ma o kɛra sababu ye min ye gɛlɛya caman ye i n'a fɔ politiko gɛlɛya ka se kalafiliw ko gɛlɛya ma n'i y'o waleya ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi an ka jamana a ma se ka a yɛrɛ sɔrɔ o de kɛra sababu ye u ye hakilina ni fɛɛrɛw ta k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka bila sen kan jɛkulu min bɛna kalafiliw labɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kankelen fɔ ka da o kan Dr Choguel Kokala Maïga a ko min ye sigi min bɛna kɛ sababu ye Mali kura o jɔsenw ka se ka bila sen kan o fana bɛna waleya an ka jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye marabolo ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga a ko a b'a ɲini an ka dunanw fɛ ale ni diɲɛ selikinani jɛkulu tɔnba ale ni an dɛmɛbaa jɛkulu u ka se ka Mali jamana dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga in bɛ ka taa cogoya min na a ka se ka kɛ nimisiwasa ye Mali ale ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma Choguel Kokala Maïga ani dunanw kɔni tilalen kɔ sigi la min ye dunan ninnu ye n'o ye diɲɛ selikinani jɛkulu tɔnba Nations Unies olu ka bolofara Conseil de sécurité u ye wulikajɔ bila sen kan ka taa kuluba u bisimilala an ka ɲɛmaaba fɛ min ye Mali bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Colonel Assimi Goïta ye u kɛlen kɔ ka sigi yɛrɛ baaraw daminɛ sanga kelen tasibila kɛra ka ɲɛsin maaw ma minnu ye diɲɛ selikinani kɛlɛbancɛw ye minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ n'u u nin tora Mali kumabɔli baaraw la ka da nin waleya ninnu kan min ye Kenya ale ni Niger ka se Faransi o lasigiden min tun bɛ nin kɛnɛ kan u ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ye olu nana u ka dɛmɛ an'u ka hakilina ɲumanya de ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ale ni ka se ka Mali jamana marabaaw kɔni k'u lamɛn u ka hakilina n'u ka fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo camancɛ fanga yɛrɛ baaraw la u ko olu kɔni bɛ se ka jigiya k'a fɔ camancɛ fanga maaw u jijalen don u cɛsirilen don ani ka da u kan min ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ye min sabatira Mali jamana ale ni Mamadou Tolow ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ walew fana ka se ka bɔ a sira fɛ o de ye olu ka laɲini fanba ye nin taama in kɔnɔna na an bɛ se ka jigiya k'a fɔ Conseil de sécurité maaw kɔni nana ka na camancɛ fanga tacogoya de lamɛn ale ni hakilina ni laɲini min bɛ camancɛ fanga tigilamɔgɔw la ka se ka o fana ɲini k'o dɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye
donna nataw la fɛɛrɛ ni hakilina minnu bɛ olu bolo maliko yɛrɛ la o ka se ka da diɲɛma tulo kan. tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamana a tɛ ɲɛnabɔ jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta a tɛ ɲɛnabɔ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ jamana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw ka sanga ni Mali kalanko baaraw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye sibiri n'o bɛnna Octobre kalo tile 23 ma san 2021 ka sanga ni Mali lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba n'an b'a wele nanzarakan na ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ninnu ye foroba karamɔgɔ ye minnu farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ walasa ka se ka u ka hakɛw lafasa min ye u ka hakilinaw ye a yirala k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni tun bilen don a kan ka daminɛ san 2019 ka se san 2020 kalanw i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama o kɔlɔlɔw nana yɛlɛ san 2020 ka se san 2021 kalanw ma ka da waleya ninnu kan san 2019 ka se san 2020 ma gɛlɛya nalen jamana marabaa minnu tun bɛ o waati la olu ye fɛɛrɛ ni hakilina dɔw ta a kɛra sababu ye min ye lakɔli karamɔgɔ 15,300 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye wele kɔni tun bilala olu ma minnu yɛrɛ nana u ka sɛbɛnfuraw di jamana marabaaw ma ladiriya dira u ma ka danaya da u kan kalo 6 baaraw u ka se k'o kɛ faso ye o baara ninnu tɛmɛlen kɔfɛ a kɛra sababu ye bɛnkan minnu kun sabatira o tɛmɛlen kɔfɛ nin jɛkulu maaw kɔni u labilala n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ jɛkulu in kɔni farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ kulu min ɲɛmaya yɛrɛ kɔni tun bɛ Zie Sanogo bolo ale ka kɔrɔfɔw la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka laɲini na u b'a fɛ jamana marabaaw u ka nin maa ninnu fana wele tuguni ka se ka yamaruya di u ma u ka se ka baara wɛrɛ kɛ jamana ye Zie Sanogo ka kɔrɔfɔ la a ko n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ olu kɔni bɔra kɛnyɛrɛye lakɔlisow la ka taa fara jɛkulu minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali bɔ degun kɔnɔ san 2019 ka se san 2020 waatiw ma nka hakilinan tɛ k'a fɔ ko olu y'a dabɔ a kama walasa ka se ka foroba karamɔgɔw ka se ka olu laburuja Zie Sanogo ka kɔrɔfɔ la ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni tun bɛ kɛnyɛrɛye lakɔliso minnu na olu tɛ ni o ye tuguni wa u tɛ ni foroba karamɔgɔw ka kulu fana ye tuguni o kɛra sababu ye olu kɔni y'a ɲini jamanatigiw fɛ u k'a lajɛ ten sa ka wele bila olu ma ka sababu kɛ olu ye maa 2,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye minnu tɛ baara la an bɛ don min na i n'a fɔ bi u y'a laɲini k'a fɔ hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ olu ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka se ka kalan kɛ denmisɛnninw kun. N'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw an ye kunnafoniya sɔrɔ kunungo k'a fɔ ko min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ye o waati dɔ tɛmɛna an bɛ se ka fɔ dɔgɔkun furancɛ laban in na jumadon ka se sibiri ma min ye ɲɔnɔ ye ale mɔbili dɔ kɔni lajɔra mamurutilenw fɛ ɲɔnɔ marabolo yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra yɔrɔ min na n'i ye o yɔrɔ in ta k'a lajɛ an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko kunungo o yɔrɔ masurunya la mamurutilenw ko u taara mugu pɛrɛnta don sira dɔ la dɔgɔfiri jateminɛw yɛrɛ yira k'a fɔ mamurutilen ninnu laɲini min bɛ u la o de ye ka se ka dɔgɔfiri yɛrɛ tigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔw la walasa u ka se ka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye ka da o fana kan an ye kunnafoniyaw fana sɔrɔ tuguni k'a fɔ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka jija ni cɛsiri kɛra sababu ye u sera ka dadigi kɛ mamurutilen caman fana na kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na maa dɔw bɔnɛna u ni na u sera ka dɔw fana minɛ mamurutilenw ka jɛkulu maaw la an bɛna lajɛ n'an sera ka maa sɔrɔ maa min ka surun ɲɔnɔ yɛrɛ marabolo la walima maa min bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔ n'an sera ka maa sɔrɔ maa min bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye waleya ninnu na Hamza Sidibe an k'a lajɛ n'an sera ka maa sɔrɔ.
Assalamu alaikum warahmatullah. Alayhi salam basira. Alhamdulillah. Aba. Aywa an balimakɛ an ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko min ye Mamuru Cilenw ye ko u ye waliya dɔ ta min kɛra sira la dɔgɔfiri fan fɛ. Ayiwa a kɛra sababu ye min ye finitigilakaw ye olu ni Mamuru Cilen ninnu k'u karila ɲɔgɔn na nka ka kɔn ye an ye kibaruya dɔ fana sɔrɔ ko Mamuru Cilen ninnu ɲɔnɔ kari bɛ tɛmɛ sira min fɛ ko u ye mugu pɛrɛnta don sira dɔ la yen an bɛ fɛ ka a dɔn kibaruya yɛrɛ jɔnjɔn ye jumɛn ye. Ala k'an bɛn sababa ma. Amina. An fɛ bɔra k'a fɔ cogo min na komi an ka bureau sigilen don fan caman fɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔfiri an ye usola ka weleli kɛ sɔgɔmada in na ka jira n na k'a fɔ ko surɔ minuit ni 23h ni minuit ni ɲɔgɔn cɛ Mamuru Cilen ninnu ye min don o ye min don pont dɔ kɛrɛfɛla la o pont in kɛrɛfɛla la o ye min don yen nɔ donc a yɛrɛkɛra a yɛrɛkɛli mun kɛ o tuma a kɛra sababu ye ka sira endommagé kosɛbɛ donc o yɔrɔ in na ni canal fara kojugu problème bɛ suru ka taa fala kɔnɔna na donc jate kɔni ye min ye dɔgɔtɔrɔkaw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la o b'a yira n na k'a fɔ ko o b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de tigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔ ninnu na i n'a fɔ Jabali i n'a fɔ Sogolo. Allahu Akbar. Donc o ye o ka laɲini min ye i ka ɲininkali filanan ye sisan. Voilà an y'a mɛn ko kunungo ko an ka finitigilakaw o ni Mamuru Cilenw karila ɲɔgɔn na ka daminɛ kunungo fajiri jigilen kɔfɛ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o waleyaw la wa? O kɛra yɔrɔ min na ni ɲɔnɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilo 8-9 hakɛ kan parce que ɲɔnɔ village laban o ye ɲɔnɔ entrée yɛrɛ a bɛ fɔ yen ma ko Kulanba wɛrɛ donc Kulanba wɛrɛ station ORTM ka antenne filɛ yɔrɔ min na Ndola filaw kɔfɛla la a kɛra Ndola de jatigɛ wale tigilamɔgɔw caman ne kɔni tora la an ma se k'o hakɛ sɔrɔ an bɛ ka kuma o fɛ wagati min na min ye mɔgɔ 10 ɲɛnama kɔni ye tɛgɛ sera ka da olu kan nin waati in na olu bɛ ɲɔnɔ gendarmerie kɔnɔna na gendarme ka bolo kan. Awɔ. Ayiwa lakana ko bɛ cogo di maaw yɛrɛ cogoya bɛ cogo di ɲɔnɔ yɛrɛ lamini na? Bon ɲɔnɔ lakana ko tiɲɛna lakana tigilamɔgɔw bi yan kosɛbɛ n'a fɔra an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ o t'a la ka mouvement kɛ i n'a fɔ a ka di population ye cogoya min parce que olu kan ka wuli ka se yɔrɔ minnu na wala tuma dɔw la ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ la n'u welera u bɛ na mɛ u bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ Mamuru Cilen ninnu ye danbe ka ban o gɛlɛya de b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi ɲɔnɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen donc o kɛra sababu ye ɲɔnɔ ka caman ja wulilen don jusqu'à ce que dɔw bɛ ka commencer ka ɲɔnɔ du wɛrɛ bila sisan ka yɛlɛma Mali fan wɛrɛw fɛ. Awɔ. Bon o ye jatigɛ n'a nasiraw ye quoi parce que an hakili b'a la lakana ka kɛ cogoya mun na o cogoyaw tɛ sinon an bɛ don min na ko bi bi in na lakana tigilamɔgɔw bɛ ɲɔnɔ yan nɔ en quantité caman bɛ yan nɔ. Tabarikala. Ayiwa an b'i fo ala ka lakana sabati ala ka basigi lasigi. Amina yarabi an sani baraji. Merci. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta n'aw ma a tɛ ɲɛnabɔ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana an balimaw min ye Mali jagokɛlaw ka tɔn
tɔn bɛ wele ko Sinakodem ni a ɲɛma ye Sheikh Umar Sako ye a ka ɲɛma dan kan o ye Sanba Sibi ye olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ka kunnafoniya dɔw bila fiɲɛ fɛ dɔgɔkun furancɛ laban na a hakilina ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa caman yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ gɛlɛyaba binnen bɛ Mali jagokɛlaw kan ni dun ye Mali jagokɛlaw ta k'a lajɛ jamana wagandenba a kasabi fanba a bɛ bɔ Mali jagokɛlaw de kun nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi lakanabaliya o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛsin Mali jagokɛlaw kan o waleya ninnu fana ye caman bɔ u ka sɔrɔw la Sanba Sibi ale ye walawalali kɛ an ye o waleya ninnu kan ka da o fana kan o kɛlen bɛ ka wele bila Mali jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ma jumadon min bɛ bɛn ɔktɔburukalo tile 29 ma san 2021 yɛrɛma hɔrɔnya tara siraku min sanfɛ n'a bɛ wele ko Boulevard de l'Indépendance u y'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ni juma jigira nɛgɛ kaɲa 14 waati bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye hakilina ni laɲini min bɛ olu la ka ɲɛsin camancɛ fanga tigilamaw ma u ka jija ni cɛsiri kɔnɔ faso kumabɔli la u bɛna o da diɲɛma tulo kan ale ni k'a yira diɲɛma la k'a fɔ u bɛ camancɛ fanga tigilamaw kɔ bi u b'u kɔ sini ka sabu kɛ camancɛ fanga tigilamaw kɛlen bɛ ka baara ni hakilina minnu ta n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye fo ka se ka lakana la sabati jamana kɔnɔ olu bɛna u dɛmɛ o waleyaw de la ale ni ka kɛ seere ye camancɛ fanga tigilamaw ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ u kɔ an ye ɲinini minnu kɛ o waleyaw la o filɛ nin ye. N balimakɛ salamu aleykum karamɔgɔtula. Wa aleykum salam rahmatullahi wa barakatuh. I tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ fɔ n ye. Sanba Sibi ne commerçant de n ye tɔnden min ye Sinakodem syndicat national de commerçants détaillants du Mali ne o premier vice président de. Ka sanga ni dɔgɔkun furancɛ laban na a ye kunnafonidilaw wele ka baro sigi kɛ an b'a fɛ ka a mɛn i yɛrɛ da ka walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye laɲini min bɛ aw la jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ a kalama a n'aw ka tɔndenw minnu ye jagokɛlaw ye. Laɲini min bɛ kɛlen m'o fɔ ne ye FENAMARI fana président ye min ye suguw ka fédération ka suguw ka tugu ɲɔgɔn na Mali bɛɛ kɔnɔ ni o ye national de ye donc ne y'o président ye o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun na n ye weleli kɛ pour que ka se ka fɛnw de yira jamana kɔnɔ n ye fɛn dɔ ye fɛn min n'a sɔrɔ n'a y'an jɔrɔ kosɛbɛ ni fɛn dɔ fana ye jamanadenw kan ka wuli ka u dɛmɛ kosɛbɛ min y'an ka transition Hasimu président Hasimu n'a ka jama a n'a ka gouvernement pour que an ka se k'o dɛmɛ an b'a fɛ k'o dɛmɛ an b'o kɔ an tɛ sɔn mɔgɔ min bɛ se k'an pɛsɛ o n'ale o ye baara daminɛ cogoya min na o ka baara daminɛ to vraiment a y'an kun minna o ye baara daminɛ cogoya min na a y'an kun minna an b'a dɔn o bɛ se o bɛ na n'o tora nin cogo la o bɛ fɛn dɔ kɛ bon an t'a fɛ mɔgɔ k'u bali k'u jɔ sira la u ka baara la donc dunan mɔgɔw b'a fɛ ka fɛn min ta ka ɲɛsin o ma vraiment an tɛ jɛn n'a ye cogoya si la n'u nana cogo cogo an b'a fɔ k'an b'o ɲɛ o b'an sɔrɔ ɲɛ donc an ka mɔgɔ ninnu an t'o labila mɔgɔ si ye ka da ka gɛlɛya caman de b'an kan o b'a tara min ye insécurité ninnu vraiment gɛlɛya b'a kan gɛlɛyaba de b'an kan an b'a fɔ k'a bɛ Mali den bɛɛ lajɛlen kan mais a bɛ commerçant an b'a fɔ k'a b'an commerçant de kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan parce que anw de ye tagana segin anw de bɛ minɛnw ta ka bɔ dugu la ka taa dugu la mɔgɔw bɛ na minɛn t'an bolo ka bɔ jamana la ka na minɛn ta anw ye degun min sɔrɔ depuis 2012 ani sisan cɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn an ye degun min sɔrɔ an ye degunba de sɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire mɔgɔw tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na sanni k'an bolo o tun bɛ bɔ Burukina olu jɔra kɔni an tɛ nata olu yɛrɛ la tuguni an yɛrɛ natalen tun bɛ fɛn dɔ ye an ka mɔgɔw ka bɔ région na ne yɛrɛ ka yɔrɔ filɛ nin ye mɔgɔw bɛ bɔ région na Sikaso ne yɔrɔ si tɛ ne ka client yɔrɔ min na Burukina bɛ yɛrɛ tun bɛ jigin ne ka so ka na sanni kɛ n'u nana u bɛ taa sen fɛ mais sisan olu tɛ na an ka mɔgɔ minnu fana tun bɛ bɔ Sikaso ni Segu ani Ɲɔnɔ ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ani nɔrɔ la o si tɛ se ka na tuguni donc olu bɛ sira tigɛ la o tigɛli dɔrɔn tɛ fana degunba dɔ de n'a b'o kan hali olu yɛrɛ ka yɔrɔ kɔnɔ n'o tun bɛ taa lɔgɔsigiw ni burusi kɔnɔnaw na o tɛ se k'o kɛ gɛlɛnte caman de se bɔ élément ninnu fana kɛra an ka commerçants dɔ minɛ kɔnɔ minnu ye Sinakodem tɔndenw ye u y'olu dɔw minɛ waritigi b'a wɔɔrɔ ko kɛra ni million 40 ni fɛn Ala y'a kɛ dɔw minɛ dɔw u bilala wari dɔ de fɔra fɛn dɔ de kɛra vraiment gɛlɛya b'an kan ni jamanadenw bɛ sa cogoya min na an k'a lajɛ komi Ɲɔnɔ bɛ cogoya min na commerce tɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sɛnɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sigi an tɛ se ka sigi an dun ye an ye an farala ɲɔgɔn kan Mali ka c'est la première fois Mali ka siti ko commerçant tɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen ta k'a fɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ ko bɛnbaliya an b'a fɛ u ka dabila pour que an ka jamana dɛmɛ o kɛra nin sen dɛ an bɛ ɲɔgɔn an bɛ taa tɔn tan ni kɔ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni région ni fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kalama parce que anw sigilen Sinakodem bɛ région bɛɛ la a bɛ cercle la donc an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka nin transition dɛmɛ an b'o dɛmɛ jusqu'au bout an se ko damada an b'a kɛ jamana nin y'an ta de an tɛ jamana ɲɔgɔnna sɔrɔ an bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fo Mali ɲɔgɔn na donc an tɛ se ka Mali to ye nin tiɲɛni kan ka taa an bɛ ninnu dɛmɛ jusqu'au bout pour que sécurité ni mɔgɔ faga nin ka bɔ jamana kɔnɔ ka ni mɔgɔ faga nin to ye baara foyi tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana ko tɛmɛnen kɔfɛ fɛnw
fɛnw dɔ nana minnu ye baarako ye an ka baara gɛlɛyara n bolo kosɛbɛ an tɛ se ka baara gɛlɛyara an ka baara gɛlɛyalenba don bana nalen fana ye fɛn caman fara kan tuguni covid-19 o fana ye fɛn caman fara kan bon dɛmɛ minnu nana c'est la première fois gouvernement min tɛmɛna 500 ɲa mɛn ko 500 et quelques milliards nana fɔlɔ la min nana o kɔfɛ ka ca mais an ma foyi sɔrɔ la au niveau de la chambre de commerce au niveau de la ministre de la commerce an ma dɛmɛ foyi sɔrɔ an ma sɔrɔ milliard fana dira an tɔgɔ la mais dɔrɔmɛ kelen an ma sɔrɔ mais nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɔfɛ dɛ n'i y'a ye an bɛ ninnu dɛmɛ parce que an y'a bɔ tagabolo la o commencera k'anw dɛmɛ parce que fɛn kelen bɛ yen n'o commencera k'o kɛ o bɛ sugu recensement na sisan hali sisan sini yɛrɛ an ka mɔgɔ dɔ bɛ taa Sénégal ka mɔgɔw ni commerçant wɛrɛ o ni gouvernement mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn ministère mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fo on est réseau na ka taa recensement kɛ sugu kɔnɔ pour que ka se ka fɛn caman de bali sugu kɔnɔ minnu ye ka sugu ka titiri kɔ a la pour que u b'an ka sugu tigɛ ka di setigubaw la a bɛ komi jamana bɛ na mina fɛn fɛn n'i ye fantan ye i da tɛ min tɛmɛna ni san damadɔ kɔnɔ ou bien sini san 20 ko kɔnɔ o ye de ka minnu ni se tɛ minnu ye ka olu dabɔ Mali ko la Mali ka sɔrɔ ko la olu kana sɔrɔ kɛ n'i bɛ duguma bɛ to duguma abada n'i bɛ sanfɛ aw bɛ yɛlɛ sanfɛ parce que o caman gouvernement ka bâtiment minnu tun bɛ kɔrɔ n'o bɔra ka taa ministère la fɛnkɛ la ministère la sisan o bâtiment kɔrɔ n'an tun y'a ɲini depuis o temps de a tɛ taa ni fɛn ninnu caman y'a recensé ka taa 6 ou 7 mais a bɛ komi anw yɛrɛ ye marché de yɔrɔ la kuma ale commencera ale kɔni tun commencera ka hari an commencera ka palaw ni fɛnw b'o la ka a yɛrɛ y'a fɔ ko an bɛ se ka ale yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ ka fɛnw dɔ jɔ an bɛ se ka partenaire ɲini sini ni fɛn ninnu u b'a jɔ an y'a fɔ an b'a sɔrɔ hari Mali kɔnɔ commerçant dɔ bɛ olu b'o bolo olu bɛ sɔn ka kɛ min bɛ nɔgɔya état bɛ continuer a sara bɛ d'a ma patentiw bɛ sara a sara an bɛ min sara u b'a di minnu ma patronmat ninnu pas de porte dɔrɔn an bɛ a dɔgɔmani ye million tan de pour que i ka d'a kɔnɔ a tɛ di caution tɛ a tɛ bɔ i ka sara la i b'o di dɔrɔn o bɛ d'a ma dɔrɔn i ka dɔn bitigi kɔnɔ dɔrɔn i bɛ continuer ka bitigi sara dɔgɔmani ye 20 de 20 30 25 donc an m'o de sara a ka gɛlɛn bon ni état dun hali ni détat ni 60 bɛ sara état la anw ka patente ni fɛnw sara état bɛ min sɔrɔ kɔnɔ a t'a sɔrɔ a bɛ fɛɛrɛ minnu ma parce que n'i y'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ di bayi de la a tɛ fɛɛrɛ mais o bayi yɛrɛ min bɛ di a caman b'a caman kalama million 20 mana di million 200 bɛ di surafɛn la million 20 de bɛ bila trésor kɔnɔ n'o dɔn n'a kɔnɔ a banna sara fɛn fɛn to an b'a sara 20 de kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mɔgɔ kelen de ta ye état ta la anw ta de continuité don hali n'a kɛra 60 de a bɛ dɔn chaque fin de mois a bɛ dɔn état ka kɛsi kɔnɔ a bɛ da kɔnɔ bon olu ka nafa b'o de la ka tɛmɛ ninnu kan mais minnu bɛ surafɛn kɛ n'o ye olu b'o de fɛ o b'a fɔ de ka kɛ parce que 200 mana di mɔgɔ kelen ma olu b'o ta n'o y'a turu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ se ka million 50 sɔrɔ i bɛ taa bila u ka compte kɔnɔ banna u ka sara t'a la ka da ka degun b'an kan commerce bɛ ɲini ka tiɲɛ commerçant misɛnman bolo complètement bon ka na dédouanement na dédouanement gɛlɛyara n y'a f'i ye sa bana nalen ni sisan cɛ a tun gɛlɛyara ne ka kɔrɔ mais bana nalen a gɛlɛyara tuguni gɛlɛya min nana bana kɔnɔ parce que conteneur gɛlɛyara conteneur sara gɛlɛyara o ye dɔ fara kan dɔrɔn tɛ parce que mɔgɔ caman an tɛ voyager san 3 6 bɛ san 4 mɔgɔ tɛ voyager an tɛ se ka taa Sine an tɛ se ka taa Jakarta n'a bɔra Dubai dɔrɔn na sisan an tɛ se ka taa yɔrɔ si tagali tɛ kɛ yɔrɔ si an y'o bɛɛ kɛ an sigilen don bon o la maintenant fɛnw gɛlɛyara ni bateau bɛ wuli ni conteneur hakɛ ma dafa bateau tɛ se ka wuli bateau kɔni ka wari dafalen de bɛ bon an ka connaissement yɛlɛla o yɛlɛlen o b'a to dɔ bɛ fara minɛn kan mɔgɔw yɛlɛlen olu de cargotigiw ka dɔ ta transitaires ka dɔ ta dɔ ka bɔ min na k'a fɔ gɛlɛya nana fana an ka dɔ b'a la hali droit minnu bɛ sara commerçants ka se ka aw kana tiɲɛ mais toujours o farala anw de ta kan exemple ne b'o mina minnu ye Sine ni Jakarta ne bɛ mina nati Jakarta yɛrɛ sisan ma ɲa compter nin ko mais don o don a bɛ fara kan hali sini tuguni o bɛ sɔn ka dɔ fara kan mais an bɛ yɔrɔ min na sisan o ye continuer kelen dɔrɔn o ye 4 millions 200 000 de fara kan anw dɔrɔn de b'o sara a bɛ komi tɔw bɛ continuer ka nafa min na anw bɛ continuer ka perdre o c'est le problème b'an kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ problème ba de b'an kan o de sa an b'a fɛ u ɲa ka ɲini o fana la k'i segin k'u ka sigi n'o sigira jamana t'o yaki donc état bɛ fɛn sɔrɔ de la o le de mɔgɔ fila dɔrɔn ka bénéfice minnu ye transitaires ni douaniers ye état ta bénéfice dɛ a b'u ɲɛna k'u b'a bénéfice o bɛ min sɔrɔ o dɔw ka fɛn n'a sɔrɔ n'a bɛ sara normalement anw bɛ fɛn min sara n'a bɛ di normalement ma état bɛ fɛn fɔ milliard hakɛ fɛn fɔ san kɔnɔ o bɛ tɛmɛ o kan mais jamais nɔgɔya fɛn bɛɛ kɛ a nɔgɔya fana anw ta sɔrɔ minɛnw bɛ don jamana état yɛrɛ bɛ fɛn caman kalama an b'a fɛ fɛn ninnu ka ɲɛɲini kosɛbɛ jamanadenw ka se ka lafiya olu bɛ fɛn dɔɔni sɔrɔ an bɛ dɔɔni sɔrɔ mais ka kɛ mɔgɔ kelen de bɛ mɔgɔ fila de bɛ dɔ sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ jamana bɛ tɛ fɛn sɔrɔ anw tɛ fɛn sɔrɔ anw yɛrɛ kɔni bɔlen de pewu anw tɛ koyi sɔrɔ bon an b'a fɛ solution dɔ ka ɲini jamana tɔw fana tun bɛ ten o y'a bɔ a ma état y'a lajɛ o y'a dɔn ka fɔ nin de ka ɲɔ ye gisi ni k'u sigi directement donc mɔgɔw ka continuer mana na ni droit ni fɛnw sara i bɛ t'i ka wari bila direct trésor la donc i ka papier bɛ d'i ma i ka minɛn bɛ d'i ma bon an b'a fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ groupation ni fɛn ninnu o ka se ka fɛn d'a ma ka da ka Mali jagomisɛnw de ka ca olu bɛ Mali servir kosɛbɛ i bɛ patron baw ye san kɔnɔ u bɛ commande kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen bon i bɛ détail ninnu ye dɔw bɛ voyager siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 2 a dɔgɔmani san kɔnɔ bon yala olu de bɛ minɛn nati bon olu bɛ minɛn na u ka temps di olu fana u ka sira dɔ bɔ pour que ninnu ka se ka groupation ni fɛn dɔw kan u ka se ka fɛn kɛ dɔ ma u ka voyager droit ka dɔ ma u ka fara ɲɔgɔn kan u ka conteneur nati u ka na u ka fɛɛrɛ hali n'a bɛ u ka dédouaner ni mɔgɔ kelen tɔgɔ ye wari bɛ ta sara directement guichet unique la an b'a fɔ ka kɛ degun de b'an kan tuguni au niveau de la chambre de commerce bon o degun fana a ka ca Ala fɛ an bɛna se faamaw ma min bɛ kɔfɛ donc an bɛna se olu fana ma an ka revendication ninnu bɛɛ lajɛlen an b'a fara ɲɔgɔn kan région ni yan
an bɛ sɔn ma k'a bɛ dɔ ma an b'a dɔn o bɛ sɔn k'an dɛmɛ parce que n y'a f'i ɲɛna ko commencera k'an dɛmɛ minnu ye titiriw ye o b'a ka recensement kɛ so kɔnɔ titiri dɔrɔn tɛ k'a fɔ tuguni ko immeuble fɛn fɛn donna bail la c'est pas n'a ma don tiɲɛ kan o b'a bɔ a ma o b'a contrat o b'a bɔ a ma olu yɛrɛ b'o baara kɛ ka sɔrɔ an ma ɲin'o fɛ yɛrɛ olu yɛrɛ b'o baara la bon ni mɔgɔ ye baara dɔ daminɛ i yɛrɛ ye déjà e yɛrɛ kan ka dɛmɛ i kan ka tigi dɛmɛ bon donc o bɛ yen an bɛna continuer k'o fana kɛ o ko dɛmɛli kɛ o bail ko immeuble ninnu o bɛ se k'an dɛmɛ dɔw bɛ se ka jɔ damadɔ bɛ se ka sɔrɔ ka di détail ma o bɛ ko nɔgɔya détail ma kosɛbɛ pour que o b'an dɛmɛ bon n kumana fɛn kɛ kan minnu ye dédommage yɔrɔ ye kumana quoi o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka solution dɔ sɔrɔ ni minnu bɛɛ lajɛlen na pour que sanburu yɔrɔ fana la degun dɔ b'an kan o degun ye fɛn ɲuman de vote tuma la donc degun caman on k'a fɔ ni pièce ninnu o t'anw ka sira ye détail ni fɛn ninnu ani commerçant ninnu bon olu kɛra la kɔsa in de la pour que ka commerçant denmisɛnnin ninnu b'a fɛ mɔgɔ min kana hali n'a sɔrɔ ni cɛni minnu bɛ ni wari bɔrɔ moyen de usine fitininw ni fɛnw b'o bolo olu b'a fɛ ka olu bɛ se ka détail ma ko u bɛ se k'o dɛmɛ pour que ka olu ye carte directement commerçant de t'anw kana olu dɛmɛ bon i nana ka na ni pièce ni fɛn olu dun kɛra la 10 ans de kɔnɔ a tun t'a kɔnɔ yɛrɛ bon an b'a fɛ a k'a da patente et quarante ani patente ani nifu ani registre de commerce a ka d'aw ma ça c'est normal o ye normal de donc o fɛnkɛ la ani tuguni ni vote kɛra tuguni n'a bɛɛ taara ka taa vote fili ni liste kɛlɛ liste fila don donc tuguni o tɛ a gagnere ye n'a wotera min ye o t'o gagnere dɛ ni wari t'o tigi bolo o tigi tɛ se ka sigi bɛɛ b'a dɔn Mali ka fɛn ko an bɛɛ b'a dɔn Mali wote ko la a bɛɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ vote tuma an ka kɛ égalité fɔlɔ kuta dɔ de bɛ n'a bɛ di détail ma jamais fantan tɛ se ka kɛ ɲama ye ka to mɔgɔ ɲuman bɛ waritigi kunda mɔgɔ ɲuman bɛ fantan kunda donc an ka mɔgɔ ɲuman ɲini ka sigi an yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲuman ka sigi an ka fisa k'a fɔ waritigi de ka sigi toujours parce que o kan kɛ égalité ye présidentielle wote bɛ kɛ cogoya min na ani maire sigiw ni député sigiw ninnu wote bɛ kɛ cogoya min wote bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana kɔnɔ cogoya min na commerçant fana ka chambre commerce mana wote ka kɛ o cogo la égalité bɛɛ ka wote ni mɔgɔ min ɲana tête la disi mana tɛ bana la o kana kɛ ko membre conseiller ka président sigi non o ka kɛ a tun bɛ maire ta la a b'a faamuya aw yɛrɛ b'a kalama maire ni vote tun kɛra conseil de tun bɛ taa mɔgɔ sigi mais an y'a ye o namara tun ka ja o tun kɛra comme an ta jɔgɔ anw fana ta kɛra o ye o tun ye wari bɔ de ye tuguni o conseil tun bɛ sa de maire la million bɛ di i b'a fɔ karisa i bɛ wote dɔw bɛ mɔgɔ an y'a ye dɔw ye mɔgɔ yɛrɛ ta vote loger fo wote la ka sigi o da la parce que mɔgɔ wɛrɛ kana to o minɛn na wari fɔ ka min ka ca ni ka fɔ waati tuma ou bien dɔw b'a fɔ i b'a forcer a ka million min na i bɛ a bɛ proclamation signer k'a d'i ma i bɛ taa bila kɔrɔ sinon n'i y'a to yen dɔrɔn e mana ye million dɔ bɛ taa 2 millions d'a ma donc o degun min tun b'a ka directement fanga kɔrɔ tɛmɛnen n b'a fɔ o y'o dɔrɔn de ɲumanya kɛ o sina k'o bɔ a la ko sisan ko ni liste min nana tête de directement o de kɛ président ye bureau tɔ de bɛ sigi an b'a fɔ ka chambre commerce fana kɛ ten parce que an fana o degun de b'an kan membre conseil de bɛ taa président sigi ni président sigi la wari bɛ min bolo o de bɛ sigi mais min ye ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ a jɔ tɛ sigi ni wari t'a bolo fo k'i ka taa ni 200 millions 300 millions ye o de kama sisan i b'a ye sigili bɛ kɛ dɔrɔn i b'a waritigiw dɔrɔn de o kama ko ni ɲɔgɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ wɛrɛ tɛ sigi hali ni min bɛ yen sisan n'a bɔra ye dɔwɛrɛ de bɛ na olu dɔw la kelen de bɛ na parce que tant que k'o to la olu de bɛ na mais n'o bɔra la dɔrɔn n'ala sɔnna n'i ye taa ma s'o ma an t'a fɛ n'i ye taa ka bila ɲɔgɔn na n'o ma s'o ma o bɛ détail ka fɛnkɛ dɔ ma o ka chambre commerce o ka da détail ka chambre commerce ka kɛ papier fana ɲini ka da carte nifu patente registre de commerce ni pièce nin ka bɔ o fana na kun y'anw de tuguni ka fantanw éliminer ka bɔ ye parce que o ye million kɔ de donc an dun b'a ye o ye fonctionnaire ka fɛnkɛ de donc a tun t'a la yɛrɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ de y'a ɲini ministre dɔ tɛmɛna fanga min tɛmɛna ministre dɔ tɛmɛna 10 ans nin kɔnɔ o n'o de bɛnna la ka k'a la ka sɔrɔ a tun t'a kɔnɔ a ma deli ka ɲini k'a la donc o ka se ka cogo kɔrɔ la an ka kɛ égalité fana bɛɛ ka vote ni mɔgɔ min nana tête la o bɛ kɛ président ye a bɛ sɔrɔ commerçant yɛrɛ y'o de kan o de kama a nana tête la mais a kana kɛ ko membre conseil bɛ taa mɔgɔ sigi si ce n'est pas 200 millions 300 millions o tɛ se k'i da don la donc ninnu de ye fɛn ye fɛn minnu n'an b'a fɛ k'a fɔ fɛn caman b'a kɔnɔ détail caman bɛɛ tɛ se ka fɔ min bɛ papier kɔnɔ a caman bɛ papier kɔnɔ n'an mago b'a la fɛn précieux an b'a papier an bɛna copie k'a d'a ma a ka kɛ a bolo nin de ayiwa min ye juma bɔli ye o bɛ cogo di an fɛ kuma nin bɛ yɛrɛ fanga bɛ o de la n'i y'a ye presse yɛrɛ kɛra a kɛra juma bɔli de kama kuma yɛrɛ b'o de kan parce que bɔli bɛ kɛ bɔliba ye Mali kɔnɔ n b'a dɔn fɛn min ɲɔgɔn ma kɛ o de bɛ kɛ juma dɔn ni Ala sɔnna juma ta ye fɛnba de ye parce que ka taa ka taa bila région na bɛɛ pɛrɛlen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen donc hali ni y'a donna réseaux sociaux sanfɛ a b'a ye même nɔrɔ la taamaseku ni fɛn a bɛ fɔ kan bɛɛ lajɛlen na sisan juma dɔn ni Ala sɔnna juma mana seli commerçant bɛ yɔrɔ région kɔnɔna ni cercle kɔnɔnaw la fɛn bɛɛ bɛ parce que an t'a fɛ n'i y'a ye n'an ma kɛ juma dɔn ka bitigiw datugu a ma ye mais n'an y'a datugu hadamaden ka hɛrɛ ɲini i dɛmɛtɔ i bɛna degun lase jamanadenw ma o de kama sinon an tun b'a kɛ depuis sɔn mais n'an y'a kɛ nasanbagaw ni fɛn ninnu a bɛna degun lase an b'a bɛɛ ka se ka ɲɛ n bɛ appel bila nasanbagaw ni fɛnw na bɛɛ ka se k'i ka komisɛman bɛɛ ɲɛnabɔ sɔgɔma ka taa bila juma seli la ni juma seli la bitigi den kelen kana yɛrɛ sugu si kana dayɛlɛ région serekili capitale kɔnɔ yɔrɔ si kana dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument indépendant la an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah an bɛ taa k'a fɔ ko an bɛ Hasimu président Hasimu donc an b'a na ka gouvernement an b'o dɛmɛ an b'o kɔ mɔgɔ bɛ se olu ma i bɛ se anw de ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka se fɛn fɛn n'i b'a laɲini ninnu ye a laɲini i b'a se anw ma fɔlɔ yanni i ka se ninnu ma an kɔni an pɛrɛlen don o ma juma dɔn an b'an sen ka fana an tɛ jɔ fo ka taa ninnu ka to ka baara fɔ fo ninnu ka taa baara la insécurité ni fɛn bɛ jamana kɔnɔ a n'o b'a fɛ ka jɛya min kɛ jamana kɔnɔ
o kake ba do fana kala nyini de nunu nye jia minun damina o ye ko son keleni min damina yuru mba fe ka kele do fana ba ka dabilo de la ko buli ka boy mais ni Allah sona on be nunu de nunu ka se ka tan soro ku ka barake har na soro na me ni ndo dafe abe do fa na do nga jamana dafe mo ko ngi ni ndu ga jamana dafe o te fo chiana à partir de le 29 ambe jo jamana ka parala comme militaire ube chogamina am fana seko FMP na mbake ambe jo antamboloji fo ka ba do min inshallah nyataga yo aunale jama be se wara namana atenya bo ambalmau ka sangani chamacha fanga ye alibi ina fo sinakudem mawye mi la nyini Mohamed Ould Chegana ni ma chamamba do nyoron sirfukela ale fana ye wele bla maldon bela jilima ako abe mi ngini maldon fe o ti dobre anga siga faranyonka ka hakilina ni anga nyaw ke kilinye mi be siga ke sababu nyumai anga chamacha fanga be ka tatuga minna aka siga ke jamana kono don sakoi nyoron be ko hakilina ni la nyini be alela o de jamana ka basigi mi be siga ke sababu jamana kono don hakilika sigi unu bolo kono fon ka se ka kisi ni o walaw la sabatira minye kala flu ye ulu be se ka ke akoni anyini maldon bela jelen fe ambeka anga nyaw ke kelin o de be se ka ke sababu bola nyuma be se ka soro malikula nyoron sirfuke min fo anga jangula me soro munna na kan bashigi na fo kana ni cari ambeka kan yi shiru yere de ma an ba fo kawni ce ala kaw salani hera chamai an gudeme wasa ka se kana ni bashigi ni la kana ye jamanan yo alikoni fe amun ya faso don de malikono don an bɛɛ lajɛlen ka jɔ cogo kelen na i n'a fɔ maa kelen ka jɔli la ka ninnu dɛmɛ wasa u ka se k'an ka danbe n'an ka jogo n'an ka lafiya an tun bɛ min na wasa u ka se ka dɔw lasegin anw ye yalla bibi na ay se juman b'an ye k'a fɔ k'an ka vote kɛ maa minnu bɛ ka faga su fɛ u bɛ faga tile fɛ maa minnu ka nafolo bɛ ka bosi la waati bɛɛ lajɛlen ya u yɛrɛ jigi hakilila sigilen tɛ yɛrɛ kun fɛn tun tɛ d'an ma yɛrɛ sisan u ka taa an lajɔ tilew la ko an de ka taa jɔ tile la ka aranw kɛ tile la kungo ni minɔgɔ bɛ minɛ k'a fɔ k'an bɛna vote kɛ maa wɛrɛw ye k'olu de bɛna gagner ka tila ka taa tiɲɛniw kɛ an b'o kɛ mun na Mali jamana kɔnɔdenw ale ye Mali fasoden dɔ de kabini a ka denmisɛnya na a bangebaaw bɛ Mali la a balimaw bɛ Mali na a balimamuso yɛrɛ bɛ Mali de la a ka maakɔrɔbaya o cogoya kelen don a bɛ Mali de la hali sisan a bɛ maakɔrɔbaya min na a denw bɛ yan a balimakɛ kelen kelenw bɛ yen minnu bɛ taa ni si ye an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni Mali fasodenya tɔgɔ ye Mali fasodenya tɔgɔ kɔni kan mana kɛ kan o kan ye o an yɛrɛ farikolo mana kɛ cogo o cogo ye o hali an ka diinɛ yɛrɛ mana kɛ cogo o cogo silamɛw b'u ka silamɛya la minnu ye chrétien u b'u ka chrétienya na minnu ye bamananw ye u b'u ka bamananya na nka a bɛɛ ye Mali fasodenw ye ka d'a kan kelen o kelen ni hakɛ de dɔn kelen o kelen ni i hakɛ de don jamana in na silamɛ n'a hakɛ de dɔn chrétien n'a hakɛ de don jamana in na bamanan yɛrɛ n'a hakɛ de don jamana in na n'a ka hakɛ de don u bɛɛ minnu gɛlɛn o tɛ o ni si tɛ nka fɛn wɛrɛ kɔni b'an bolo an dusukun y'a fɔ k'i jɔ an dusukɔlɔ kɔni b'an bolo an dusukɔlɔ kɔni b'an bolo u bɛ fɛ k'an jagoya k'an karaba k'an bila fɛn min na n'o ye ka kalafiliw kɛ sisan ayi an tɛ sɔn o ma kalafili an t'o kɛ fo ni basigi sɔrɔla an t'an den ninnu to yen an den minnu y'u jɔ an ye nin jɔyɔrɔ in na ina sɔrɔ fangaw ni fanga sinamaw bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na olu minnu sera k'u bɔ ɲɔgɔn na olu de sera k'u kelen lafara u ma nin faga u ma nin latiɲɛ u y'u lafara de dɔrɔn olu minnu y'o k'an ye kɔni ko olu labɛn ka bɔ yen ka fanga in ta an k'an jɔ olu de nɔfɛ minnu b'an kun na sisan an k'an jɔ olu yɛrɛ de nɔfɛ k'u dɛmɛ an bɛ min f'u ye ko an kɔni fɛn o fɛn mana kan na o ye ka embargo de kɛ o an b'an kun don a kɔrɔ an k'an kun don a kɔrɔ ma ko bɛ embargo kan na i n'a fɔ an ka maanifinya na an bɛ embargo an b'an kun don a kɔrɔ an ka karama ye o
ngo an faso den u bena an de bila kungona no ya embargo ke o koro de ka foku be fe ka ko faso den de bila kungona ani min ngoni fere montanya no nyon na بالله لو قابلين هم بجناي am ban kun akoro ni ko bena ambargo de ke am ban kun akoro an ga karamala na so bena ambla kun de la an ga karama koro am ban kun akoro no bena ambargo de kana an ga manifiya na am ban kun ko aw ko ni awuru be fangana ayaw to aw joyro nyuma na ro angoni bawo no fo chokaya bela fan ala e boyro da makana nya ka boyro ya awni boyro be ala bolo koy o daban yambede dabay aw muni la fulondo ala de yaw anda ulumuri fangatigu ala de yuda mun deselendo ala de yuda ni bela jene ala de abeda mani finya bela jene billahi la ilaha illa huwa mani zimbe badun ko dababe hali hali ni do ya do dusukun yere konna dusukun badun ga ko ala ben disgumba dunga ko ala be men ala de yambe de ka ala de yambe da nande yamunyu nande munyuna kanjo ni mbela jele mbetse mewo mali faso den ande kan bolo de nyoma anga nyoma kuma ba nyina fe ngamena be de mambe kan bolo de nyoma kan jo nyoma fe fangan aydikum ugayrukum anna ma'akum warakum amba de hali wamba fawye ka fo kamba no fe anjole mba no fe amba ko fasoyi aw yan don do rew an fana ya bange bawi an don ya balmawi an muso ya aw bawi an gani bawo no fe choya belan jole mba no fe an bawo no fe hali aw aw an bawo no fe bela jele mba no fe ni somo obi no fe ka ba ikana itana sra foye aw de kaw jija ka cheshiri ka kolo aw de ka jija ka jo ka kolo do adu sukunna ka jo afasoy anga du'a lama alhamdulillah rabbil alamin الله آمين يجيب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكايد البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله آمين يجيب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكايد البغاة بسل شيخنا رحمه الله مصطفاه وشاكرني اياه ما دعا ربي واجتباه من يكيد الرد سقاه وجزي عن النبي عسى chéri ya macron kadide ni macaroni la kikayi pastaroma ye alkama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jaba la bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete nyataga yo aunale jama be se wara namana atena bo ambalmaw jɛkulu min bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ jate kow ma an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko INSATI olu ni SONATAM maaw olu ye bolodenɲɔgɔnma bila sen ka baara dɔw la baara minnu kɔni kɛra a bɛ waati jan bɔ an ka jamana kɔnɔ nka baara ninnu u jaabiw kɔni bilala fiɲɛ fɛ juma tɛmɛlen min bɛnna ɔktɔburu kalo tile 22 ma san 2021 baaraw tun bɛ ka tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka sigarɛti pakew k'olu ɲini k'u tɔmɔ k'a ɲini ka dɔn sigarɛti pake minnu bɛ ni a bɛ dilan SONATAM maaw fɛ ale ni minnu bɛ don yuruguyurugu sira fɛ olu ka se ka ɲini ka danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ ni cɛsiriw kɔnɔna na a yira k'a fɔ min ye sigarɛti caman ye u bɛ don duguma sira fɛ o kɛlen bɛ sababu ye gɛlɛyaba yɛrɛ fana bilen bɛ SONATAM kan ka sababu kɛ u ko san o san min ye sefa wari miliyari 60 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye ko SONATAM bɛ o de don Mali jamana wagandenba kɔnɔna na nka ka sanga ni waliya ye minnu bɛ kɛ sababu ye sigarɛti bɛ don duguma sira fɛ n'i ye o jatew ta k'a lajɛ sefa wari miliyari 10 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko o de bɛ tila jamana la
o kɛra sababu ye u kɔni ye hakilinaw dɔw ta k'a yira ɲɔgɔn na ale ni ka fɛɛrɛ dɔw ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma min bɛ se ka kɛ sababu ye dan bɛ se ka sigi dugumasira yɛrɛ yuruguyurugu ko la. An ye ɲinini dɔw kɛ o walew la, an ye min sɔrɔ an ka jango lamɛn. An ka cakɛda a bɛ wele nasarakan na o Institut National de la Statistique. Wagati la u yɛrɛ tun b'a wele ko Plan Dasatigiw. An ye jateden cakɛda de ye, an ka baara bɔlen bɛ ka jateden labɔ ka se ka di jamana marabagaw kɛyɛrɛw ani a dɛmɛbagajɛkuluw ma yaasa u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka baaraw boloda n'o ye cogo min na. Ayiwa an bɛ sigi min na bi o ye sigɛrɛti ko sa an ni Sunatami ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛli kama i bɛ se k'i da don a la ka dɔ f'an ye. An ni Sunatami ka bolo di ɲɔgɔn ma ni sigira min kan komi n y'a f'i ye cogo min na anw ka baara ye hakilila baara de ye ka se ka jatedenw bɔ an bɛ se ka mɔgɔw bɛ se ka jateden min ta u ka baaraw boloda n'a ye cogo min na. Donc a mɛnna Sunatami tun bɛ jateden dɔw bɔ n'u ka sigati paquet tɔmɔli ye nka anw ka baara ye sisan nɔ ka se k'o jatedenw ta k'a fɛsɛfɛsɛ ka hakilinaw bɔ a kɔnɔ yaasa a bɛ se ka di Sunatami yɛrɛ ma cogo min na ani n'u baarakɛɲɔgɔnw i n'a fɔ douane i n'a fɔ gendarmerie u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ka sigati bɛ na don jugu la an ka jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na. Donc an n'u ka baara sigilen bɛ o de kan. O de la o baara nin kɔnɔna na bi an y'a ye k'a fɔ sigati makiri 3 de bɛ yen nɔ minnu bɛ don a tɛ don cogo ɲuman na a bɛ min kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ani fɛnɛ an b'a dɔn bi u bɛ bɔyɔrɔ jumɛn na kosɛbɛ ka se an fɛ yan. Donc ne hakili la o ye kibaruya ye min bɛ se ka Sunatami ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw dɛmɛ u bɛ se ka kɛlɛ sinsin cogo min na yaasa sigati donkojugu an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. N y'a fɔ cogo min na an ka baara kɔni ye a bɛɛ de ye bi kɔni an bɛ sigati de kan nka don wɛrɛw la an bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw kan an ka baara yaasa ka jamanadenw yɛrɛ dɛmɛ u bɛ se ka jamana yɛrɛ taaɲɛ boloda cogo min na fan bɛɛ fɛ. Aw ye baara minnu k'a kɔnɔ o y'a to dɔ bɔra a donni na wa? Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ se k'a fɔ ko awɔ parce que an ye baara minnu kɛ n'i y'a jateminɛ nin san damadɔ kɔnɔ sigati ka donni fɛn fɛn dogodogoli sira fɛ caman bɔra a la ni caman dun dɔ bɔra o la o bɛ se ka sababu ye Sunatami bɛ se ka caman feere ni Sunatami bɛ caman feere Sunatami bɛ se ka impôt ni taxe caman sara jamana ye donc o bɛ kɛ lafiya yɛrɛ ye jamana ka wagandɛ ma. O de la an bɛ se k'a fɔ baara daminɛ ni sisan cɛ caman bɔra a la nka halisa caman bɛ yen parce que san 2020 tɛmɛnen komi Sunatami mɔgɔ y'a fɔ cogo min na jamana ye miliyari 10 de tiɲɛna contrepartie fɛ donc n'an sera ka kɛlɛ kosɛbɛ je crois que miliyari 10 n'o donna jamana ka wagandɛ kɔnɔ o bɛ se ka so caman jɔ u bɛ se ka maternité caman jɔ u bɛ se ka caman bɔ gɛlɛya la jamanadenw yɛrɛ fana kan. Mais aw y'a baarakɛlaw ye a kɛlɛbagaw tɛ taa a minbagaw yɛrɛ fɔ jamana kɔnɔ mun de b'i bolo ka f'u ye kuma na. Ne bɛ min fɔ a minbagaw ye o ye u ka sigɛriti min u bɛ sigɛriti minnu min u k'a jateminɛ sigɛriti min yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya nka a ɲuman fana minni kɔni o fana ka fisa ni min bɛ don cogo dɔ la ye parce que min bɛ feere an ka cɛkɛda ninnu fɛ an ka baarakɛla ninnu fɛ n'o ye Sunatami ye olu b'a fɛsɛfɛsɛ de et puis a bɛ jamana ka sariya bɛɛ bato yaasa k'a feere nka min bɛ bɔ kɔfɛ ka na olu t'a dɔn an si t'a dɔn fɛn sugu min don fɛn minnu b'a kɔnɔ an t'olu dɔn donc ni i y'o min fɛn jugu kɔni man'o min kɔni a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka kasa las'i ma n'i y'a san k'a sɔn ka nɔgɔn nka n'a ye bana min las'i ma i ye min don a la k'a sɔn ka nɔgɔn i bɛ t'o don fura la dɛ ni Ala ka n'a cɛ janya a bɛ se ka kɛ degun yɛrɛ fo adamaden na ni ma donc ne bɛ min kɔni f'u ye sigɛriti da nɔgɔya tɛ u ka sigɛriti ɲini ka min kɔni fɛnɛ ka fusa u yɛrɛ ka kɛnɛya ma ani min fɛnɛ fɛsɛfɛsɛlen don ka dɔn min fɛnɛ bɛ se ka a bɛ se ka fɔ ko bon sariya y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ se ka feere an ka jamana kɔnɔ. Ne tɔgɔ Seydina Umar Mɛnta. Jɔyɔrɔ jumɛn b'i la yan? Yan nɔ bon ne nana comme an ka cakɛda in na INSTAT la yen ne chargé len don ka études ni analyses kɛ dɔw la jate dɔw la. I ka jate baara in na i bɛ se ka dɔ fɔ an lamɛnbagaw ye wa? Bon n ka jate in na n ye jate min kɛ bi jate in bɛ min concerné o ye pour que ka cigarette min bɛ don dogodogo la k'o caman bɔ pour que jamana ka sɔrɔ ka se ka yiriwa parce que ni cigarette min bɛ don dogodogo la ni caman bɔra la jamana bɛ caman sɔrɔ a la. Ka da aw kan aw ka jija kɔnɔna na n bɛ se ka dɔn jamana a ye gɛlɛya sɔrɔ nin waleya in na wa? Gɛlɛya dɔ sɔrɔ na cogoya kɛra a la pour que caman ka bɔ a la jamana ka sɔrɔta cayara. Wele kan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔ don? Wele kan bɛ n bolo c'est que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ni cigarette min bɛ don dogodogo la o caman ka bɔ a la i n'a fɔ directeur général yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ an bɛ cigarette min an ka cigarette jɛlen kɔni min o ka fisa ni an ka taa cigarette min donna dogodogo la k'o min. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko plateforme Anko Fasoko o bilala sen ka sibiri tɛmɛlen min bɛnna octobre kalo tile 23 ma hakilina ni laɲiniw n'i y'a ta k'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ u ko olu kɔni b'a fɛ mara kɛcogoya kɔrɔ min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ o ka se ka dabila ale ni min ye camancɛ fanga fana ye ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka di jamana ma n'i ye nin jɛkulu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ parti politique 35 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ
sɔrɔ a kulu kɔnɔ k'a tɔgɔ da ko plateforme Anko Fasoko. U ko ni ye waleyaw ta k'a lajɛ olu ka hakilina ni laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔw ka se ka na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu kɛlɛ ale ni jamana kɔnɔdenw u ka se ka fara ɲɔgɔn kan kulu kelen kɔnɔ min bɛ se ka kɛ ɲɛta ye Mali jamana ma. An ye minnu sɔrɔ o waleyaw la an ka jango lamɛn. Hakilina ni a talen kɔfɛ an ye baara caman de kɛ ka réunion caman kɛ ka ɲɔgɔnye caman kɛ pour que an ka se nin kɛra in kan yan. Donc n tɛ se ka bɔ kuma la cogo si la ka taa second point la ni ma organisateurs fo. Organisateurs minnu y'u cɛsiri su ani tile pour que nin conférence de presse bɛ se ka kɛ bi. Mais organisateurs ka ɲɛmɔgɔ fo Lansana Togo donc min y'i cɛsiri kosɛbɛ a n'a ka équipe bɛɛ pour que nin conférence de presse bɛ se ka kɛ. Mais n bɛ min fɔ Sall ɲɛna ni jɛkuluba min sigilen filɛ nin ye jɛkulu in sigilen don président y'a fɔ ka kuma la an bɛ transition dɛmɛ. An bɛ transition dɛmɛ fo ka taa fɔ transition kuncɛra waati min na. Président y'a fɔ fana an bɛ assise nationale de la refondation min bɛna kɛ an ka plateforme bɛ participer a la. An bɛ taa ka taa hakilina di Mali jɔliko kan. An bɛ taa k'an ka hakilina di Mali ɲɛtagako kan. Mais président y'a fɔ ko il faut pas que a ka kɛ i b'a fɔ assise nationale dɔ in kɛra cogo min na n'u ye min wele ko dialogue national inclusif parce que o kɔnɔna la a yera k'a fɔ mɔgɔw nana lasigi de min b'u fɛ k'o fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn a banna. Transition ye occasion de ye an ka taa assise sɛbɛsɛbɛlama na. Assise min b'a to bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ pour que ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔna la. PRFM a n'a ka parti politique tɔ minnu donna Anko Fasoko la an bɛɛ bɛna taa ka taa hakilina fɔ assise kɛnɛ kan. Pour que a ka ta ba la Mali jɔliko la. An bɛ taa plateforme hakilina fɔ ye pour que a ka dɔn ko plateforme dɔ bɛ yen une plateforme de rupture. Plateforme bɛ fɛ ka taabolo kura ta Mali jɔliko la. O de la président Alasko y'a fɔ a ka discours kɔnɔ ko mɔgɔ man ka fɔ tuguni da la ko an bɛ sa karisa an bɛ sa i nɔfɛ. A fɔra ko ɲɛmɔgɔ de kan ka sa kɔmɔgɔw nɔfɛ et non le contraire. Donc an b'o o kɛnɛ de kan an bɛ taa élection générale min fana bɛ nali k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la. Plateforme min sigitɔ filɛ nin ye fanga ɲini plateforme de fana don dɛ wa an bɛ candidat bɔ candidat min bɛ k'an ka cɛbɔ ye élection présidentielle nata. Donc faamuya ka sɔrɔ a la candidat bɛ bɔ plateforme in kɔnɔ min bɛna taa ni plateforme projet de société Mali marali kun kan. Donc ni o y'a sɔrɔ ni plateforme ni base b'a la ni base t'a la élection présidentielle la o résultat bɛ na. An y'aw wele aw nana o hakili la fɛn diraw ma a bɛ se ka taa fɛn min lakale ni Ala ka jɛ ye. Ka n kɔlɔn bɛ fo président minnu ye yan sɔrɔ hali n'u ma yan sɔrɔ u ka foli di yan nɔ parce que u ŋaniya bi yan nɔ parce que plateforme signé mais dɔw ma se ka yan sɔrɔ. Ka an ye minnu invité ka na u ka bonya bi yan nɔ u ni ce u nana u y'an jaabi a diyara an ye. K'a fɛn fɛn ma se faso ko mɔgɔw bɛ fɔ pour la mobilisation a ye nin kɛ aw yɛrɛ de ye. A ye nin kɛ aw yɛrɛ de ye. Tu sais an bɛ conférence de presse in datu yan a janyana dɔɔni mais aw bɛɛ ni sɔgɔma an sɔgɔmaden na an bɛ kɛnɛ mun kan o ye plateforme Anko Fasoko a tɔgɔ b'a fɔ cogo min yɛrɛ min na Fasoko a bɛ maa sɔn hakili la a bɛ maa bɔ i b'a fɔ wajulu parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye jamanaden hamitɔ ye n'a faso ye ça veut dire que gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya mun bɛ hakili la maliyɛn tɛ bibi na mun t'a dɔn o sɔrɔla walejugu ni marakojugu ni taabolojugu fɛ o hukumu kɔnɔ anw cɛ n'an muso à travers an ka parti politique n'an ka association an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilila kura di pour que ka se k'an ka jamana bɔ nin taabolo la jamana bɛ bolo min kan a tɛ dogo maa si la an tɛna segin o kan bilen bɛɛ b'o dɔn an bɛɛ b'a k'o vie au quotidien donc hukumu kɔnɔ cɛ ni muso minnu nana an y'a jateminɛ fɛn fɔlɔ min y'an bɛɛ koloso ɲɔgɔn na fɛn fɔlɔ min y'an sinsin bere o ye jogo ye danaya danbe ani ladiriya komi an ka tɔn plateforme kɔnɔ tɔnba dɔ fana b'a kɔnɔ n'o ye PRFM ye o ka slogan ye mun ye danaya danbe ani ladiriya hakili la ni jogo in bɔra jamana maraba caman na o de y'a to an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ ni mauvaise gouvernance fatɔ ye an bɛ bɛn o kɔnɔ donc il faudrait recouvrir aspect ces valeurs sociétales o de y'a to sisan an mɔgɔ damadɔ an farala ɲɔgɔn kan mais fɛn min don fana a dayɛlɛlen don maliden ɲuman bɛ halisa maliden ɲuman bɛ a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen a ka jɛ a ka na an ka baara pour affronter les échéances prochaines c'est-à-dire élection kura minnu bɛ nalen n'o ye président sigi ni député sigi ni maire sigi ani conseil régional sigilen o hukumu kɔnɔ an ye baara daminɛ a daminɛna Bamako baara bɛ ka jigin région na parti fɛn fɛn b'a kɔnɔ association fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bolofara minnu bɛ an b'a la k'olu labɛn kelen kelen région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani ka taa se commune ma pour que ka élection kunbɛn afin que fasojɔ la fasoden ɲumanw fasoden ladiriw
dana bɛ fasoden minnu na fasoden minnu ma ɲinɛ u danbe n'u kɛwale kɔrɔ kɔ olu bɛ se ka u madon faso ɲɛtaa la sisan ka se ka jamana ta ka se k'a dilan sinon fasoden dɔw de fana bɛ yen ni jogo dɔw bɛ yen nɔ mun ɲininen don an na kɔrɔlen o to olu la donc anw de b'o o waleya sisan pour que ka se ka jamana ka ɲɛtaa sabati o de y'a nakun ye an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na à la date d'aujourd'hui an ye parti ani association an farala ɲɔgɔn kan a ye parti ni association 27 o de b'a kɔnɔ bi mais sɔgɔmada in na 2 yɛrɛ manifestera n y'o fara kan a bɛ kɛ 29 il y a d'autres on en met pour parler là an y'a hakiliya ta juru la hakili la bɛnn'u ma u taar'u ka au niveau de leur bureau national ka t'u hakili jagabɔ k'an sigin bɛ k'u kɔnɔ pour que k'an bolo di ɲɔgɔn ma an y'a fɔ cogo min a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ mais i b'i jija an b'a ka vertu mun fɔ jogo ɲumanya mun fɔ o ka kɛ i la comme président Alasko tun y'a fɔ dans son temps on ne vient plus pour se servir mais an bɛna pour que ka jamana de servir sisan o de y'an ka sɔrɔ merci. Oui, an ko fasoko ni tɔgɔ ɲinina ni dɔw b'a jateminɛ u b'a fɔ ko a bɛ taa pɛrɛvɛn fasoko nɔfɛ a tɛ taa o nɔfɛ mais pɛrɛvɛn fasoko hakili taara fɛn dɔ la anw fana hakili taara o de la o ye jumɛn o ye fasoko ye parce que n'i y'a mɛn anw ko fasoko a bɛ dimi dɔ ko fɔ a bɛ fɛn dɔ ko fɔ bunadamaden dusukun na bunadamaden bɛ si la ni mun ye a bɛ fɛn dɔ ko fɔ an sigida la dimi ni tɔɔrɔ mun b'an kan c'est une façon k'o extérioriser mɔgɔw k'a faamu wa foyi foyi tɛ se ka anw faso dilan na anw tɛ ça c'est cette prise de conscience anw mun sɔrɔ mun fɔra n'an bɛna a waleya k'a sabati jamana in kɔnɔ ne tɔgɔ ye Emile Salamso ne ye parti socialiste pour le renouveau PSR au président national ye merci. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw Mali kalanko la lakɔli karamɔgɔw forobataw olu ka lafasali tɔnba olu ye sigi kɛ ni Mali jamana tigiw ye sigi min kɔnɔna na u ka hakili falenfalew kɛra min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka ɲɔgɔn yɛrɛ faamuya walasa gɛlɛya min binnen bɛ Mali kalanko la dan ka se ka sigi o walew la min ye tɛnɛ nata ye n'o kan ka bɛn novembre kalo tile fɔlɔ ma san 2021 kalan ka se ka ta jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hakililajigila a yirala k'a fɔ ko sigi in kɔni kɛra juma don nka min ye ɲɔgɔn faamuya kɔni ye o ma sabati Mali jamana ale ni kɛnyɛrɛ lakɔli karamɔgɔ u ka lafasali tɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ min ye Mali jamanaw ye olu ye u ka hakilinata ta k'a yira lakɔli karamɔgɔ la lakɔli karamɔgɔ fana ko min bɛ olu fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye sariya article 39 olu b'a fɛ o de k'a bila sen kan olu ka laɲini ye o de ye an ye ɲinini dɔ kɛ waleya in na an ka jɛ an k'a mɛn lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba u ka kumalasila fɛ n'o ye Usman Almudi ye a ye hakilina falen baara dɔ sigi sen kan sisan dakuruya damadama a bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kan a bɔli o ko kɔnɔna na. Non, gouvernement ministère du travail kun ye avis de renouveau dɔ caman k'a mɔgɔ ka banna k'an kana ɲɔgɔn ye an b'a pɛrɛpɛrɛ la ten k'a fɔ ko avis min nana a bɛ fɔ min ma ko o 12 o kun t'a la donc an nana mais parce que an nana k'an ka ŋaniya ɲuman de jira k'a fɔ ko kuma o kuma n'an welela an bɛ se ka weleli lamɛn parce que an bolo Mali ko don donc an nana kuma kɔnɔ u y'a yira n na ko weleli ye d'abord u ka yafa deli kɔni kɛ k'a fɔ ko u jo t'a la ka welekan bila an ma k'a sɔrɔ autorité t'a la mais kuma ɲɔgɔnya kɔnɔ a y'a ye u ka hakilina nin k'an ka hakili jagabɔ kɛ ka kuma falen kɛ walasa école ta min bɛna kɛ a ka kɛ k'a sɔrɔ mankan t'a la o de y'u ka jɔrɔnɔ kɔ o de kama u y'a wele donc sigikafɔ kɔnɔ u y'a yira n na olu ka position ye min ye article 39 kɔnɔ parce que bɛɛ b'a kalama fɛn min kɛlen dɔ ka école karamɔgɔ ni gouvernement fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye article 39 waleyabaliya ye donc u y'a yira n na olu ka position ye min ye k'a fɔ ko a kun ka di olu ye n'an kun sara ka o to yen k'a fɔ k'a waleya k'a kɛ giri ye k'o to yen n'an bɛ se ka hakili jagabɔ a bɛ fɔ ma ko prime indemnité syndicat de l'éducation an y'a yir'u la k'a fɔ ko an bolo sariya ye sariya de donc an bɛ min ɲini fɛ u ka sariya waleya a waleyalen bɛ se ka kɛ jumɛn ye u ka école karamɔgɔw ka giri kura u k'a dilan donc n'i y'a dilan sisan an bɛ se ka sigikafɔ kɛ an bɛɛ ye maliyɛn ye giri bɛ bɛn wari min ma peut-être u bɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ se ka di an ma sisan a se t'u ye sisan mais an bɛ se ka sigikafɔ kɛ min bɛ se ka di sisan o bɛ di kɔfɛ min bɛ fara kan o bɛ di donc o ye syndicat de l'éducation ka position ye olu fana ka position ye o ye prime indemnité donc an kɔni ye hakili jagabɔ kɛ mais an kɔni bɔra k'a sɔrɔ bɛɛ b'i ka position kan. kɛlɛ jiginni so baaraw ma sigi sen de toute façon pour le moment an syndicat an ma préavis déposé an tɛ grève la fɔlɔ mais an kɔni ka dynamique ye min ye k'a fɔ ko k'an cɛsiri k'an ka kɛlɛ kɛ fo k'a fɔ ko an ka sebaya sɔrɔ la wagati min na o bɛ sen na donc sini peut-être an école taara a bɛna fɛn wɛrɛ mɛn parce que an kɔni bɛ an m'an ka kɛlɛ kɛ fo k'a fɔ ko an ka sebaya sɔrɔ don min na. kun bɛ bolo ka fɔ i ka tɔn de k'a fɔ k'u cɛsiri
parce que depuis kɛlɛ daminɛ na u cɛsiri don an b'a fɔ ka dɔ fara kan halisa an b'a fɔ fana u kana kɔngɔ minnu bɛ ka fɔ gansan fan bɛɛ ka walasa ka an kɔ dɔn ɲɔgɔn ma comme si lamɛn u sigi k'u cɛsiri u ka u tulomajɔ ekɔli karamɔgɔw ka syndicat baw ka kumakan na n'an ye mɔgɔ duuru min tɔgɔ u k'o de sigi k'a f'u ye fana kuma o kuma ekɔli karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ fɔ ko directoire ani réunion élargie an bɛna ko kelen dɔrɔn de banna o ye ka ekɔli karamɔgɔya k'a dɔ banna. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko ɲɔnɔ gɛlɛya a bonyana kosɛbɛ maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ a kalama o kɛra sababu ye min ye maa ye n'o ye donsow ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na olu ye kunnafoniya dɔw bila ka sanga ni ɲɔnɔ yɛrɛ gɛlɛya ye o kɛra sababu ye u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati ka gɛlɛ olu de kɔni ye a laɲini k'a fɔ min ye u balimaw ye u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka olu yɛrɛ ni la kisi ka da u kan u kɔni ye wele bila Mali marabaaw ma u ka lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka se ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɔnɔ marabolo yɛrɛ la kisi an ye ɲinini minnu kɛ o kisa kan an ka jango lamɛn. Nin ye ɲɔnɔ dodo de mankan ye ɲɔnɔ V3 Mali an mago b'a la Ala k'a suma Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ka tiɲɛ dɛmɛbaaw dɛmɛ Mali faamaw ne muru kɔnɔrɛ kan don ka bɔ ɲɔnɔ V3 16 a ye cɛ mɔgɔ tilennenw ye Mali ɲɛmɔgɔw a kɛ ka ladiriw ye Mali ɲɛmɔgɔw a y'a to Mali kani ka don a la fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ yan anw de b'a dɔn kuma caman min n'a b'a mɛn kɔ kan o tɛ dɛ n'anw ye tile kelen bila ka tile fila bila an ma taa kungo kɔnɔ malo bɛ jeni ɲɔnɔ territoire bɛɛ V3 16 bɛ mɔgɔ si jagoya k'i ka hali 10,000 sara ye jango 20,000 u bɛ kuma min fɔla kalon lo anw bɛ bolo ni Ala ka dɛmɛ de ye dɛmɛ tɛ Ala ka dɛmɛ bɔ ni mɔgɔ min nana 2,000 d'an ma ko an nin ka kan o y'an ka dɛmɛ ye mɔgɔ min nana malo bɔra 2 d'an ma o ni an nin ka kan o y'an ka dɛmɛ ye anw bɛ bolo Ala fɛ o position de la anw tun tɛ jagoya bɛ mɔgɔ kan an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ hayiwa koyi sɔdasiw aw ko anw na aw jeli mi fa kelen na ko an tɛ ba kelen ye ko parce que anw dɔgɔnin de y'aw ye sɔdasi marifa nana donso marifa sɔrɔ ye dɛ wa a bɛ yaala ka an ka donsodenw minɛ k'u ka marifa bɔsiw la u bɛ tila ka taa faga u ka dugu kɔnɔ a y'a dabila an kana bɔgɔ siɲɛ ka bin kan ka yaala ka taa dɔ ka marifa minɛ jugu min bɛ kungo kɔnɔ o bɛ na ka n'a tigi faga dugu kɔnɔ e dalen b'i ka kan kɔnɔ i ti na i bɛ wele ti na an bɛ sabali an b'a ɲini a fɛ a ye sabali a k'a dabila a kana kɛ sababu ye ka Mali jigi tigɛ kɔnɔ n'aw bɛ nata la aw tɛ fɛ Mali in ka taa ɲɛ an bɛ dugawu kɛ wa an b'a dɔn a dugawu bɛ minɛ parce que anw de tɔɲɔnnen don aw ka maloforo filɛ malo jintɔ filɛ nin ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye nin t'a siɲɛ sabanan ye nin t'a siɲɛ naaninan ye k'a minɛ dabakan na ka n'a bila bede la a bɛ malo bɛ kɛ jeni nin jeni cogo in na an b'a wele su k'a wele tile a ti na a bɛ gidɔrɔn kelen minɛ ka taa mɔgɔ ka marifa minɛ ka se ka taa n'a ye kan kɔnɔ heyi a y'a dabila anw tɛ siya wolomana anw bɛ yɛrɛ ɲini de la wa anw tɛ kɛlɛkɛla ye a ye sabali a k'an dɛmɛ an ka baara in kɛ ka faso kuma bɔ sabu aw yɛrɛ ye fini de ta k'a bɛ faso kuma bɔ wa haya koyi anw tɛ mɔgɔ tɔɲɔn dɛ anw mago bɛ faso in a lakanani de la vraiment an dusu tɔɔrɔ la bɛɛ cɛ ne terroriste fɔ o ye malo min jeni bi a bɛ tari 4 bɔ faamaw n'an ma wuli k'a lajɛ a kuma cayama dɛ an bɛna an ku kalama fila ɲimi ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw min ye an ka jamana faaba kɔnɔ sigida min bɛ yen n'a bɛ wele ko Darsalam ale lakɔliso kɔnɔna na a lakɔliden kɔrɔw olu farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ a bɛ san caman bɔ u bɛ waleya ɲuman caman kɛ u ka sigidaw la n'i ye o waleya ninnu dɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye ɲuman waleyaw ni adamaden mago bɛ se ka s'a ma ale ni ka fɛɛrɛ ni hakilinaw ta ka ɲɛsin u ka lakɔliso ma ka sababu kɛ olu bɔra o lakɔliso la u ye o waleyaw caman kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ sibiri min bɛnna Oktɔburu kalo tile 23 ma san 2021 u ye waleya ɲuman dɔw kɛ Darsalam o waleya ninnu yɛrɛ dɔn n'i bɛ tali o waleya ninnu yɛrɛ dɔn n'i ye o waleya ninnu ta ka a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ kalo min na n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye n'a bɛ wele ko mois de solidarité ye hakilina dɔw bila sen kan min ye joli sɛgɛsɛgɛ ye ka ɲɛsin bana ma i n'a fɔ jabɛti i n'a fɔ sayi ale ni tension o n'a ɲɔgɔnna caman u ka ɲɛma n'o ye Karim Traoré ale ni maa dɔw olu ye ɲɛfɔli kɛ an ye Amadu Ɲamele ale tun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jango lamɛn. Abdu Watara i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Bamako sigida sabanan k'i min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Darsalam a lakɔliden kɔrɔ ni o ye association des anciens élèves de Darsalam olu kɔni ye u fara ɲɔgɔn kan olu minnu yɛrɛ kalan kɛ Darsalam lakɔliso kofɔlen yɛrɛ la Darsalam ye kin kɔrɔba ye an yɛrɛ fɛ Bamako sigida sabanan yɛrɛ kɔnɔna na nin ye hakilina ɲuman ye min taara k'a bila sen kan walasa Darsalam lakɔliden kɔrɔ u yɛrɛ kana se ka tunu ɲɔgɔn na o de kama sibiri tɛmɛnen min bɛnna
octobre kalo tile 23 ma u kɔni ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u bolo di ɲɔgɔn ma. Jeli sɛgɛsɛgɛ k'u bila sen kan ka ɲɛsin jabɛti bana yɛrɛ ma sayi jɛma ka taa se tension yɛrɛ bɛ se ka lajɛ cogo mun na. Jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya Darusalam yɛrɛ kin kɔnɔna na ka na lakɔliso kofɔlen yɛrɛ la ka kɛ ni association kofɔlen yɛrɛ ka wele kan ye min ye Darusalam lakɔliden kɔrɔ yɛrɛ ka hakilina talen. Kɛnɛ in ka association in maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya bari u yɛrɛ maa kɔni hakɛ kɔni ka ca an bɛ don min na ko bi wa u yɛrɛ u fɛla fɔ jɛkulu yɛrɛ ka wuli ka jɔ kan. Karamɔgɔkɛ salamu alaikum. Alaikum salam. I bɛ se k'i yɛrɛ kofɔ ne tɔgɔ Karim Traoré, ne président de l'association des anciens élèves de Darusalam, ne o président de Darusalam lakɔliso a lakɔliden kɔrɔ olu ka tɔn bi sɔgɔmada in na an ɲɛ b'a la aw bɛ aw ka lakɔliso kɔnɔ aw minnu ye kalan kɛ ni lakɔliso kofɔlen kɔnɔ baara min bolodalen dɔ fɛ i bɛ se k'i da dɔ la kan. Baara min bolodalen don an bolo an ye pour le mois de solidarité an ye activité dɔ boloda ni o ye ka docteur wele ka tension ta ani ka diabète contrôler an ye o de boloda ni mois de solidarité nin kɔnɔ. Association in a bilara sen kan a mɛnna. Association nin a bilala sen kan a mɛnna depuis 2004 mais o wagati groupe de kun on avait un groupe mais taalen ɲɛfɛ an ye récépissé ɲini o yɛrɛ sɔrɔla 2008 an y'a récépissé ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ o kɔnɔla la. Maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ ni jɛkulu in kɔnɔ? Ni jɛkulu nin kɔnɔ maa min b'a kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 50 ye mɔgɔ ka ca yɛrɛ de. Cɛw b'o la musow b'o la? Cɛw b'o la musow b'o la musow yɛrɛ bɛ ɲini ka ca ni cɛw yɛrɛ. Hakilina jumɛn b'aw la don n'a natɔ la? Hakilina min b'an na don n'a natɔ o ye ka baara caman kɛ Darusalam école la komi a bɛ fɔ cogoya min na an de ye écoledenw ye ni mɔgɔ écoleden min ye kalan kɛ ka daminɛ 91 kɔnɔ ka taa bila 2016 kɔnɔ donc an tilalen école la an farala ɲɔgɔn kan walasa ka baara boloda ninnu an bɛ olu kɛ an bɛ cadeau di denmisɛnninw ma école bila wagati ninnu na olu baaraw de bɛ kɛ. Makan laban ko. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na ni activité nin ma le chef de quartier n b'o fo n bɛ école fana directeur n b'o fo ani radio ɲɛtaɲɛ yɛrɛ vraiment n b'aw bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ lajɛlen ni ce. Merci beaucoup. Ne ba salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ? Oui, ni tɔgɔ Madame Reda Koutoum Keita. Voilà. Donc je suis opératrice économique. En même temps, je suis issue de cette école. Voilà, les anciens élèves de Darusalam. Ayiwa, ni jɛkulu in i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni? Bon, ni jɛkulu in ye les anciens élèves de Darusalam. Parce que en filɛ école min na an bɛɛ bɔra ni école so in na yan nɔ. Donc après an ye jɛkulu in sigi k'a tɔgɔ kɛ anciens élèves de Darusalam ye. Président b'an cɛ la, membre tɔw bɛ yen nɔ. Mais o daminɛna ni bɛn de ye quoi. Voilà, bɛn de y'o kɛ. Aw ka bɛn k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Aw minnu ye kalan kɛ Darusalam lakɔliso kofɔlen in na a kalanw kɛra waati jumɛn? Bon, et depuis 1991 Musa Minɛ donc an bɔra 6e la ka na 7e na o de la en 91 96 école kɛ o wagati de la an ye DEF sɔrɔ en 96 ka bɔ Darusalam école la. Kalanw bannen kɔfɛ aw kelen filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kɛ jɛkulu ye. Jɛkulu in bilara sen kan ka na bila sisan na wulikajɔ dɔw kɛra fɔ? Awɔ, wulikajɔ dɔw kɛra parce que association yɛrɛ créée il y a 10 ans a bɛ depuis 10 ans. Donc an bɛ deli ka kitiw di Darusalam école la yan nɔ. An bɛ kiti di écoledenw ma, an bɛ kiti di directeur wa di écoledenw ma ani fana denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni se t'u ye les orphelins. Voilà, an bɛ dɛmɛ k'olu ye. Nin baara in ɲuman min ni a bilalen filɛ sen kan bi sɔgɔmada in na an ɲɛ b'a la aw bɛ ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ min ye jabɛti bana ye ka taa se hali sayi bana yɛrɛ ma. Nin baara ninnu a bɛna to se? Ni Ala sɔnna ni y'a daminɛ de ye tan. Ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛ consultation gratuite Darusalam école la yan nɔ pour les notables de ce quartier, les vieux de ce quartier. Ni Ala sɔnna ma a ka d'an ye k'a kɛ tradition de san o san inchallah. Aw bɛ maa jeli bɔ? Bon, an bɛ dati min na bi na an ye mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 4 de mais hali bi mɔgɔw bɛ k'a ɲini ka don a la quoi. Voilà. Kumakan laban jumɛn bɛ? Bon, kumakan laban min bɛ n fɛ dɔrɔn an bɛ aw yɛrɛ fo. La radio ɲɛta et la télé ɲɛta an b'aw fɔ a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn a la san o san vraiment a ka n'an dɛmɛ ka nin kɛ hali bi ka anw yɛrɛ jɛlen to kulu la ka vraiment ka an ka kow kun ɲɔgɔn na quoi o de bɛ ne fɛ k'a fɔ kumakan laban na.
ala ka barika do ka cɛ la amina rabi ala ka yɛrɛ funu fɔ ɲɔgɔn amin k'aw kisi samara amina rabi amin ala k'a to aw ka koba wɛrɛw kɛ dun wɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ amin ya rabi amin ala ka duwawu merci beaucoup Dr Sira Bamba Sisoko ni ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ kɔrɔ ye wa a bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la an bɛ don min na ko bi wa ale de ye Dar Salam yɛrɛ k'i ɲɛmaa ye ale kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ Dar Salam lakɔliden kɔrɔ ka ni hakilina ye tali yɛrɛ la makɔrɔ salamu alaikum wa alaikum salam i yɛrɛ ko fɔ bon ne ye elage Dr Sira Bamba Sisoko ne ye Dar Salam dugutigi de ye an bɛ Dar Salam lakɔliso kɔnɔna na bi Dar Salam lakɔliso lakɔliden kɔrɔ u ye wulikajɔ bila sen kan min ye jeli sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛsin jabɛti bana ma sayi bana ni hakilina min taara Dar Salam lakɔliden kɔrɔ fɛ e fɛla ye mun ye a la fɛn don an bɛ ala fo k'ala kira fo an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn foyi tɛ ni kɛnɛya bɔ ni ala y'i ni kɛnɛya ka ni kɛnɛya d'i ma i bɛ se k'i sago kɛ diɲɛ la mais kana damantan wale de kɛ o man ɲi denmisɛnninw ye hakili ɲuman min sɔrɔ yen k'i kɔfilɛ u ka ekɔliso kɔrɔ la alors ka si tɛ Dar Salam ka ye mais u bɛ ka kalanw kɛ yan ka fɛn caman kalan mɔgɔw ma ko ni ɲɛna ni jujɔ ko i laban tɛ ɲa u y'o de yira anw na sisan mais fɔlɔ tɛ nin ye olu bɛ fourniture di yan chaque ouverture de classe ni fourniture bɛ na ɲinan ta u ko k'u b'u u faw n'u mɔkɛw n'u mamusow k'u bɛ ɲɛsin olu ma n'o ye personnes âgées ye et puis an b'a mois de la donc o bɛ yɔrɔ min na n'u nana o kɛnɛ kelen kan a diyara anw ye a Dar Salamkaw ye o de y'a to an ye nin mobilisation ba in kɛ k'u kunbɛn pour que ka baara diya u bolo u dun nafaradama ni san cɛ ne yɛrɛ n ye médecin y'a dɔn fɛn min ye kɛnɛya ye u ye baara in juminɛ ni nisɔndiya ni hakili fɛngɛ ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ma dan tension dɔrɔn ma u ye hépatite ni diabète ni fɛn caman kɛ i tila fana ka i ɲininka n'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bira minnu tɛ kelen ye b'i bilasira i kan ka référé yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔso b'a f'i ye taa nin dɔgɔtɔrɔso in na ou bien taa nin yɔrɔ in na i ka t'i ka traitement kɛ ou bien i ka t'i ka contrôle kɛ kalosa o kalosa u ye directive caman di denmisɛnnin ninnu u kan ka fo k'u waleɲuman dɔn hali n'anw yɛrɛ mun fɔ ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ na mɔgɔ n'a ye fɛn fɛn k'i ye ɲuman dun don ala barikada i k'a tigilamɔgɔ fana barikada hali ne m'o kɛ ala bɛ ɲɛ bɛ fɛn min na bɛɛ b'a dɔn min de don ala sugu sɔrɔ n bɛ min kɔni gɛlɛya u yɛrɛw ma ala ka baara in nɔgɔya u bolo ala ka baara in nɔgɔya u bolo ala k'a to san o san u ka action kɛ n ka quartier ye o de ka di ne fana ye fɛn fɛn n'a jumɛn a ka laban u y'a jumɛn ni fourniture ye sisan u bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw jateminɛ olu ka santé ko jateminɛ o hukumu kɔnɔ vraiment n b'a ɲini u fɛ u ka persévérer o la Dar Salamkaw b'u waleɲuman dɔn k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka diɲɛlatigɛ tɔ ala ka nɔgɔya u ye bawo sini kɛnɛya o de ɲɔgɔn tɛ diɲɛlatigɛ la n'ala ye sini ma ka kɛnɛya d'i ma ka labanko ɲuman d'i ma i bɛ fɛn caman ye i bɛ fɛn bɛɛ ye a ɲuman fara juguman kan ala k'an kisi juguman ma donc o ɲuman ye min ye denmisɛnnin ninnu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana bɛ taabolo min kan nin an b'a la deli ala ka jisuma don a ko la ya rabi ala ka jamana nɔgɔya ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ya rabi ala k'a k'an ɲɛna ko ye ala ka n'a k'an kɔ ko ye sallallahu salim makɔrɔ yani an ka bɔ baro la ka dakuruɲa fila ta e bolo Dar Salam kin kɔrɔba don Dar Salam ye kin kɔrɔba ye ni ko n bɛ Dar Salam f'i ye an bɛ se ka lɛrɛ jamana k'a la i bɛ l'école min kɔnɔ nin ye l'école classe 3 bɛ yan Dar Salam école a créé en 1961 quelques mois après l'indépendance en 1960 oui o b'a jira k'a fɔ Dar Salam lakɔliso a bɛ san 61 bɔ ɲɔgɔn kɔ a b'o bɔ yɛrɛ parce que a inauguré en 63 n bɛ dɔɔnin f'i ye n'i ye temps sɔrɔ i bɛ na an bɛ baro Dar Salam kan mais bi bi in na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a ye yan an bɛ Dar Salamkaw kan ka barika da ala ye ka barika da ala kira ye ka barika da Modibo Keyita ye an ka président fɔlɔ-fɔlɔ a ka du filɛ nin ye Dar Salam ka don a fa de ka du filɛ nin ye wɔlɔfɔ faso de ye mais Dar Salam ka de ye Modibo Keyita a ka du filɛ nin ye mais indépendance taara 1961 an ye bâtiment fɔlɔ-fɔlɔ jɔ 6 classes investissement humain a ye Dar Salamkaw fara ɲɔgɔn kan yan an ye investissement humain kɛ mɔgɔ mɔ population mɔgɔ a ma fɔ i ka dɔrɔmɛ bɔ a ma fɔ i ka taa 1000 bɔ a ma fɔ i ka foyi bɔ i se mana kɛ min ye cɛncɛn na i se mana kɛ min ye fer à béton na i se mana kɛ min ye ciment na dimanche o dimanche Dar Salamkaw tun bɛ u bɛna Dar Salam u bɛna école la o sɔrɔ an y'a site identifié ka maçon n'u ka tureliw n'u ka matériel bɛna du dɔw bɛ yen nɔ u bɛ tobili kɛ ka bɛnbaliyaw fa suma na ka na n'a ye ni se kɛra hali so cɛncɛn ma yan à l'époque so wotoro de tun bɛ yen taa cɛncɛn ta bada la cɛncɛn tun ye so wotoro falen 100
ba ta kana naye kana cɛncɛn bɔ an ye fondation ci yɛrɛ ɲɛ b'a la da ma kulu de kɛrɛfɛ a seni ma nɔgɔya mais ni ye Modibo Keyita Ala ka hinɛ a la dɛ a n'a jɛɲɔgɔn bɛ ani fɛn fɛn da min k'a la n'u tanyana bi nin ma k'olu ɲɛna n bɛ barika d'u ye ka dugawu ta ye Ala ka lahara sumaw ye Ala ka yen fubaliya ye Modibo n'a tun tɛ mission na à l'intérieur du Mali conférence économique ni fɛnw ou bien visite d'État à l'extérieur tous les dimanches an tun bɛ investissement yi man kɛ a yɛrɛ bɛ yan a don burɛti béton armé kɛ burɛti kɔnɔ a b'a ta a b'a di maçon ma ou bien fara bɛ k'a kɔnɔ n'i nana k'i b'a minɛ a b'a fɔ ko non k'an bɛɛ ka kan la Modibo an n'o kɛ Darussalam an ye l'école saba jɔ de 61 à 63 an ye bâtiment saba jɔ de 6 classes a bɛɛ bɛ yan a seliw tɛ kelen ye on donne l'occasion ka mun yiri la an y'o dɔn Darussalamkaw y'o jɔ en investissement yi mɛn mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ kelen ma wajibiya kan engagement volontaire ni se mana kɛ min ye wallahi ala mɔgɔ si ma wari dɔw ye tobili kɛ ka na n'a ye dɔw nana u ye fɛn bɛɛ min se mana kɛ min ye u nana n'o ye an ye l'école classe saba in jɔ alors o bɛ yɔrɔ min na ni ni ɲɔgɔn dɔn sera ne hakili bɛ jigin Modibo Keyita la voici quelqu'un que j'ai connu depuis le Sénégal en 56 pendant la loi cadre ça va faire l'objet d'un autre entretien c'est Darussalam a été créé en 1922 Darussalam en 1922 Darussalam créera Mbeddan comme le temps qui nous est imparti là le temps est très précieux comme on dit en anglais le temps c'est de l'argent time is money Allah subhanahu il y a un Nyambela Jaranye ça me rappelle un Nyambele Mohamed Bala Nyambela avec qui j'ai travaillé. Abdou Ouattara ni ye seereya damadɔ an sera ka minnu sɔrɔ Darussalam yɛrɛ lakɔliso kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen min bɛnna octobre kalo tile 23 ma an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye ka foli kɛ ka ɲɛsin ni jɛkulu kofɔlen ma olu yɛrɛ min ye nin hakilina in bila sen kan bari maa caman kɔni bɛ jalaki yɛrɛ ta ka lakɔliden yɛrɛ sɛgɛrɛ bari dɔw b'a yira k'a fɔ lakɔliden a ka saki bɛ gulon bɔlɔ min na o ni a ka vɛsi yɛrɛ bɛ gulon bɔlɔ min na o tɛ bɔlɔ kelen ye dɔw yɛrɛ bɛ jalaki bi lakɔlidenw kan k'a fɔ lakɔliden kɔni ye fitiriwale i b'a la don Ala yɛrɛ kama nka lakɔliden kɔni ka kalan kɛ lakɔliso la ka tila k'i hakili to o ekɔliso kofɔlen na ka na dɛmɛ ɲini ka na n'o ye o lakɔliso kofɔlen na o kɔni bɛ a jira k'a fɔ ni lakɔliden kɔrɔ minnu ye kalan kɛ Darussalam lakɔliso yɛrɛ kɔnɔna na u ye maa ye min ni hakili kɔni bɛ u fɛ kosɛbɛ an bɛ foli kɛ u kelen-kelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na Koti Keyita ni o ye an yɛrɛ kɔrɔmuso ye ka taa se Karim Traoré ma Hassan Fɔnba ni ale yɛrɛ sigilen don Philadelphie l'Américain ka jamana kan ninnu ye maa ye minnu kɔni bɛɛ lajɛlen kalan kɛ ni lakɔliso kofɔlen na an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don u yɛrɛ ka jɛ la Ala ka u kan bɛɛ k'u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ an balimaw Karisu ka dugu kɛ tɛnɛ la an ka jamana kɔnɔna na min ye mawuludu ye o ɲɛnamayala yɔrɔ caman na a kɛra sababu ye maa caman bɛ yen olu ye dugawu kɛ jamana ye ka sanga ni jamana bɛ lahalaya min na karamɔgɔ Madu Dunbiya an ɲinini dɔw kɛ ale ka kisaw kan min kɛra sababu ye a y'a ɲini malidenw fɛ an ka se ka da ɲɔgɔn na ale ni an ka da daba masa la o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min binni bɛ an ka jamana kan an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ a la ka da o fana kan maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka i dusukun gɛya ka waleya ɲumanw kɛ ka ni ka yafa ɲɔgɔn ma ni o waleya ninnu la sabatiyara an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min bɛ an ka jamana kan an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ karamɔgɔ Madu Dunbiya an ka jɛn an ka ka nin waleya ninnu seereya lamɛn ɲɔgɔn fɛ san fara wolonwula damasa an t'a wele dugu fara wolonwula damasa an t'a wele alijinɛ ni jahanama tigɛ Ala an k'a wele ko bɛɛ lajɛlen ɲabaga n'a tiɲɛbaga de y'ale Ala ye sankolo belebele nin y'an ka nin filɛ duniya kunna nin ye mɔgɔ si tɛ ma pɛrɛkoto ka bi wa n'an ka kuma bɛɛ lakale ne m'a mɛn mɔgɔ si da kɔnɔ don dɔ sɔgɔmada fɛ ko n kununa ka wo to an ka sankolo la wasila fiha wala fasla o tuma masa belebele an minnu sɔrɔ o jama la cɛw musow an ka Ala wele an ka wele Muhamadu kosɔn an ka wele bisu nin kosɔn an ka wele ɲɔgɔn lajɛ nin kosɔn an bɛ position min na kɛnɛ kan yan ni maliyɛn bɛ ta waati bɛɛ walahi Ala b'an ka dugawu jaabi an bɛ bolo min kan sisan silamɛw ni kɛnɛ nin kan yan n'a sɔrɔ maliyɛn bɛ ten tuma bɛɛ ɲanijugu ni kɔnɔfili min kan nin ani foroba bana min bɛ nin a tun t'an sɔrɔ n'a y'an sɔrɔ dugawu b'a wuli ya Rabbi Ala ma dugawu kɛra k'a wuli Ala ma tɔɔrɔw ɲɔnina Ala ma denkow ɲana Ala ma cɛkow ɲana Ala ka musokow ɲa Ala ka tenikow ɲanabɔ Ala ka sɛnɛ ɲa an bolo Ala ka jago ɲa an bolo Ala ka mɔni ɲa an bolo Ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa wa bɛɛ k'i ta ŋaniya sira a y'a fɔ cogo min na
hali ni ne ko ko bɛɛ k'i ta kelen fɔ ko n'an tilala tuma min na k'an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ i b'i si kɛ ka dugawu kɛ an tɛ ban Ala ɲɛnata la o tuma i min mana jigin i kɔnɔ ɲuman na i kɔni ka ŋaniya ɲuman siri ni i mɔgɔninfinɲɔgɔn ye an ka juguyaw bila walasa an ka dugawu ka jaabi Ala k'an kisi ŋaniya jugu ma an kana na o si ta ka bila an ka dugawu kɔnɔna la ŋaniya ɲuman ta an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واهدينا وارزقنا ونجنا من فرعون وعمله ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Nyatagayo au nale jama bese wara namana atenyana bo Kulubali ika teli bida yani mi Meta agence Kuba Voyage la